of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, to Fongalo Mua, at all the time. Tato por kalame le ata o le taia o le neu tato tui whilo i lungo pia ule. Ma lor soi fua, ma lor sopo. Ia, o mai o ele nei taia. Ia, o le tato o nang nei o lo o manuia me o mai le lo whamalanga le o le tua. Mai tau o tu fo i whafol tato ofisa le uoso ele la oka. Ma tango while nei aso whaftai le whilo inga mani whionga pātele nei taia au. Ia, le ua malangatulu le sa. Ia manuia tele nei aso mfufuanga malanga ia tu le wha ingo le vai aso. O le tautua lava ia le siufonga le lau mua leu whaauau, wholofa ma whaafelo ia tulu tātua tunu ma lo lava le tauatai. A ma lo le wholau manuia, ia o le tai au le asfareili, ia o le asolo nei e fia o mai le tele lau whenga ruenga wa le la ma lo le whaingo le vaiaso. Ia o le whanau le tu ua nei le tele wa onga, ma lo lava le tauatai la tō lo o tāpireina tamaiti moa onga. Salo foi lau matua ma lau no fale, wala va ia manuia wa onga le whanau pui ila tau ia la umai whiawa iai. Ana nei tai au, e o wholofa le porokala me wha tālofa lava, ia anga le leile atua ma wha manuia atu tapo inga nei aso. La whanga solo tātou porokala me nei tai au manuia u whaiva, me sunga ia fiu se mo le tufunga. E no toi luas furuono minute o na tāne o le walu tautua le siufonga le lamua. Tālofa lava, good morning, tālofa ni, ma lor soifua. O le wonanga le leile siufonga le lamua Wellington. Sāmoa utama whanau Neiti o ale toia I nā me poa pātita oto Ilona lo sa tausini o ua manu malo I le toa lona loto O le toa ngalosi e pule alona loto Sāmoa wana o e lava I lalo langi te le o whaangatanga Tuma whale I le papa, tuma whale le moana I ui ina e matiwa, ai tau mawhai lava O kua le tātu Sao le pambo e moe malasiri au tu Au walo alo whaiva I whaangatanga Tauina ia manuia Umaona asanga Mau
teu ai a whai a mawhai Mamana awa e te whaavai vai Ai a manga Sāmoa lau tāpua inga Ei ona talo rua tūna mawhatai loa alo whaiva If I'm out sao Tawina ia he mana tua ta fa bai a fa mua Samoa e o me tama sari a tama na o me tua o wane i o ta fa moe i le magosti Mana tua o anga lea tua roa O le tala o le tau smel whaafonga o le so langi le lei le tau whapeta e au ma le sa. O le asonga fua fsuisu ia iwinga le tau le aso lua le iei nai timu. E langi le lei le tau le so I kapiti manuatu whanganui Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawai Rapa. Matua langi le lei lawa le tau. O le malulu le efa mawina lo iliono anga I lunga le se fulu. Ea maa whanawhana se fulu fitu whasolo tu lunga luas fulu ma le tolu Wellingtone. Ia manu tua o I umaina o tolo lo winatu. Langi le lei le tau iau gilani le so o le motu I saute. Matua langi le lei lava le tau le motu I saute. O le malu lua le ea, e fitu anga I lunga le sifuru lua I le motu I saute. Ea maa whanawhana sifuru iwa whaasolo I lunga lua sifuru ma le tasi. O leo te lengo le atunu ne yaso I matua langi le lei lava le tau le atunu atoa. Wawa ia pia e whaitatilia nisi o taimi lua sifuru lima le fuore e maa whanawhana. Lua sifuru valu le ea vivela. O le angoto I fo le lai le so Wellington le toi tasi le minute le ono nane le fiafi. E oso a ele la tai au I le toi se fulu wha minute le fitu I le tai au a tai au. O le fuole e malulu I Wellington manu ulata mai lua anga ia tulunga le se fulu ma le lua. E a maa whanawhana o lo iai I le se fulu ono se fulu fitu ma le se fulu valu. Fa solo lunga se fulu iwa I wenu mata. Talau le tai mo le au whangota le yaso Wellington ia e pe le tai nei le ngata I le se fulu sua le tai to I 5 minute le whae le fiafi. Ona to I pe leo le tai I le te ala ti au le se fulu na nei le po. O polirua sua le tai nei le to I sfulu 5 minute le iwa nei le tai au. Pe le tai to I kuata I le tolu I le au auli. Ia ona to I sua leo le tai le iwa na nei le po. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia I le atunu. Ia mo la to e la fola to se le ni yaso fa o pelo au ma fola nei a inga o fa muri mai fanua. Ta se tala ni usila ma wala utupe Australia iwa se furu sene. Tupe Amerika I 5 sene. Tala fiti tala lua fitu sene. Ta se tala ni usila ma wala utupe Sāmoa tala 5 se furu ma le lua sene. Tala 5 lua sene. Ia ma le tupe Tonga. Paanga tonga tas tesi male lua ono. Tala fiti tas tasi tesi male lua fitu. Tala fiti le so.
O le tāla Samoa, tasi tāla New Zealand, mawala u tupe Samoa e tāla 5.2 sene. Ia whaftai lava, malo lava le, a mawhola. O le awano whamilianga wa soifua. Mo ila to uman soifua ne yaso, lo whātua por kalame whamanuia lo was whanau, le utatu iai le aso se furutasi o le masina o Amperila, lua whelua se furu male 5. Emaili lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia tele lo was whanau. O le tusi whai taulo, mo le tusi e yopo e 5 whaupa se furu. Tala nolo lon sa i tato manatua lo yopo. Whetala inga ia le li alo iei ina, a whai upo se fulu le yopo e 5. O le ua fo ina mai le ua i le lau ele ele. O le ua tu ina mai fo i le vai i le vau. Ia. O le atua na le au na yopu. Ne na ua yopu me whaingta, o le fsili leo tato. Alala mea na le fsosani le atua ia yopu. Wow, ia le whaia uma mea nei, pio le fo yopu na. O le ua i le lau ele ele ma le vai i le vau. I le iwa i tafi ma le vau. Ma le ua le pa u manungala lang. Ia te mau e tono le tusia yopo le mafuanga. Ia manuia lo wasa i fua pesel nei mo e. Ele leia so mawana whai ele atua. A ese ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo e lo so i fua. Ona le lofa o le atua malana pule wha a so i fua. O ai e le tangata wa i o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa i a fua i mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. Manuia to was a whanau. E manuia to was a whanau. E wha manuia le tua. I to was a whanau. Le tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tato mana o wha a fita o le whetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuilo wasa whanau. Ia manuilo wasa whanau. Ilo was a whanau. Ia manuia to was a whanau. Ia manuia to was a whanau. Ia wha manuia le tua. I to was a whanau. Tele o au me alofa. Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua.
ka ele maseua awa e wha I fo I le moto ai e toli fo I le matua Pai le tau pati mai o ai ngana lua Whavenga wa ai ia e mamana le atua Tātou ta talo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo Ia manu ia lo aso whanau Ia manu ia lo aso whanau Ia wha a manu ia le tua I lo aso whanau Ia manu ia to aso whanau Ia manu ia to aso whanau Ia wha a manu ia le tua I to aso whanau Atalo fatu le tino malo so ifua o le aso sfutasi o aperila o tala o mena tupula langi ne yaso I tausanga I tele umawai. O le sol tausanga I tasi fitu lima. O whamamonga lava ia e whapea o le taimi muli lea ua whaasala I nai nisi le oti mafua mai whainga whaataula aitu. Na tupu le so le nuu leo pavaria I sia mani. O le ngol tina na whaia ia whainga whaataula aitu. E sua whaia Anna Maria Shujau. E whamai whamamonga. E o whainga ia e le tusa ma le talitonunga whakeu I siano. Ia, o matua malino ale whionga le tua I whainga nei. O ai fo I o whaia, o ai fo I o anga I whaonga. E matua ato a saa le tua I whainga whaataula aitu. Ma fofo whaataula aitu. Ma I lātou e o iai, e au fia I whaipele, mai stūlanga uma whapena. O le sol tausanga e tasiiva lima fitu. Na malia ia peletania o le a pulea lava I Singapore. Ia ma vaia lava ia na ia upu. Ia ai fato a tu inatu ia te ia. Lea fuafuanga I le tausanga e tasiiva lima valu. A le sona malia I peletania tasiiva lima fitu. O le lei Singapore. O le atu watu lava noa e whai lava oea oi upu whai. Ia ai fato a mauala ma whara a matalia I le tasiiva lima valu. O le nu o Uganda sa tu la I mai se tangata. Mtau tia foian taita inga o Idi Amin. O le so na lafo tu ina I taita inga. A le tangata leo Idi Amin. Te le soifua Uganda na whanoa ia na ia taita inga. O wawai atu I whamomonga o e na soifua le neias. O tangata sua whaia Edward Everett. O le profesa lea na mua lava a vea matamaititi a onga I le University a Harvard University. Le University lea tauta ua lava I tono Amerika. Te le tangata atama mai na o tawina ai. Na whanaula tangata leo Edward Everett I le tausanga tasi fitu iwa wha. O tausanga tasi iwa tolus fulu I le so na whanau tangata leo Anton LaVey. Anton LaVey. O ia na whaavaina le lotu a Sātani. Whamanuia le tua le yaso I fufuanga o tātou tala nātou e maua le whapoponga te masani whaafitai. Ana mai mua mai ma whaafonga mai le tautua ti whonga le muoto iwa merute o na tā leo le valu, tā le valu o tātou tala mai Sāmoa ma telefo e peo le masani e. E peo le tausanga te si valu no iwa le tei momo le utau no mai se sui o la ai ngā tupu I tono ni usila. Ai ngā tupu le peo le tānia. O tangata le suafa ia Prince Alfred Ernest Albert. Ia na tau nui Wellington e na malanga mai le waa le ta o le HMS Kalatia. O le tasi iwa lua tasi o le nuule o Aiwa I Amerika o le sete mua muole o Amerika, sete mua muole na lantu whaia le tax po la fonga I lunga sikaleti. O le luafis furu iwa vai atu I mawha maumaunga o le li ile Australia o Julian Assange o ia lea na whawaina le upenga le tau le Wikileaks.
O nei lana ave se fa malo si mai ai mai tonu o le ampasa o le malo Ecuador sa nofo ai le tele o taimi. Ia maloka fa malo si o ia. O le aso nei tausanga ni wafs furuiva. Ea pio nisi na o fa momonga ai. Ma nei fo si le fio mena tupu i tausanga o mawai. I le so, malo lava. Lo fa tu ya mati mranga o maa fa tail maa futa mai. Se filida vaoa a maa fo e ka lo futele atu. Pasta matamua. Nae Fraser, lo futele atu pali ia Nae Fraser. Ya manuia le aso maltina matua ya no salia va pe pali. Ma lo lava le mafuta mai. O le si fonga neo la muala tato wasiasi na ifa fifianga su ififilo yo de taya. Ya ona tali ele o tatu telefone minuto iluma. To yaso wa onga le whanau, manuia ia ta whaonga ne yaso. Tele anata va whalongo i tamaiti o tala no o neile aso e whailato share lunch. Share ilato pe whasoia lato mea ai. Ia, mana ia fo i whaingo fuafuanga nei whanau. Ia, whailelei ia tau share lunch. Ne yaso tamaiti, alo whatu i nei matua o le a whiangai fo i ma fuafuanga se esi o le whai ungo le vai aso. Ia me le tāpenanga o le holiday po asa malo lo tamaiti tuanga o le aonga. O le aso le nei e mai tau wina lava e tumu ia malai vaalele ia ukilani ma le tele o malai vaalele. Ono le tele o matua yo e ma tamaiti yo e ta whao whi malanga e nei aso ia whapeo nei malanga si o wainga ia one e tua i malai vaalele. Whingatala nei te milo whatu asiata siak alfaifo manuia tele ia oe malai inga ia Australia. Whawhawina Danielu, maru tele ina nei aso malol mafuta mai. Whawi fianga marisunga al seto whale moe, ia o le ngangana male a meo. Vave so le ngale anga o lau pa Sāmoa so. Kuare se ko masinga so le. Fea langa, ka ko o mia ka ko nganga i duma so. Sama ko fala yerpes. Hey tama, hey teke, so ia le pa fete. Tau pa no ando ma pai male pa ai teke. Ngana, tau tala, ai mamalato tama, do bona, alo la kia tawata le anga. Sāmoa o le suila ke ulo whaku. Tau ngā mo e mau ni aso i luma. Awa o whakongu, uskari o whako o wha. E whaano alo tangata. O manino, se suina ngau le tūpulanga. I le rei, o mai whata si mamala. Wa ia, tato i le whaatamala. Nei tama, nei teke, so ia le whaapete. Tau whaano alo ma pai male wha ai tete. Ngana, tau tala, ai mamalato tama, do bona, alo laki a tawata le anga. Upo le alofa e kusa o akulapa, e leo seika sole a ngau singa whaupuanga. Ia ki oe mau i le ka aulanga, whai le mu whai lava singa sawa sawa. Awe ke i kua lawe lo uso a kangaka, o wae le wala i o kako whaola kanga. Aia mo oe mau le whea la whangi, kaki sawa kua i le kaka mau i le langi. Hei tama, hei teke, so ia le wha pete. Tau whaalo alo ma pai ma le wha ai tete. Ngana, tau tala, ai mamalato tama, do bona, alo laki a tawata le anga. Hei tama, hei teke, so ia le wha pete. Tau whaalo alo ma pai ma le wha ai tete. Ngana, tau tala, ai mamalato tama, do bona, alo laki a tawata le anga. Hei tama,
nei teine so I ale fa fete tau fa alo ma fai ma le fa ai tete ngana tau tala ai ma malato tama do gola alo la fia tanga taleanga o ele no e Talofa pa o tono pelongi o lo e fafonga mai I le sifonga laumbo I Wellington. Thank you. Yeah. Woo! Whamalole o na sailo tātua tunu, e na wau lia fo I le whaai unga le vaiaso I tute whao mga ruenga le tō tele, po pongo talafo mai Sāmoa. Alo meia e se whao po pongo tala I meolo o te tupulu tātua tunu I Sāmoa, mole nei aso whareile. Wa tau au atu ni tanga ruenga le se fua malolo ina I se sauninga whaapito le nei vaiaso, se loli e alu I le ele tise, ma le whaamoe moe whaonga ina le tuwha I nā tō whangu o ke sene, mai I le vaenga o loo utu mai ai I mato tua, I le whare mai te le tua sivi, ma whare mai whae tu malo o mai le atu nuu. O se fiso swani ma se malo wha, na tau au ina mwhatupe ina I le UNDP, whaatasiai ma le malo I Apani, ma ua ausia I le matanga ruenga le se fua malo lo ina, nisi o ana me whainga ruenga I ala I le aseta lea I le loli, e whawhanga ina le ele tise, o se fisoa swani fo I le tu I titi o a fianga o le siu manga, ma swinga o ngā le tau. Whai loe le fionga I a olo o forfiti wa ai le saunanga au tū, o se wa ai ma maole sa tau lai mai ei le whainga malo ina ia si tia tūlanga whapenei, e matanga ruenga te itasi ele malo, na whata atia mai mo le lua afe lua se fulma tasi, lua afe lua se fulma le ono. O le lima fi ele tise ia wa taunu mai I le atuna o ile vaiaso le nei, o loo ngā luru e aile au whai ngā luenga ma insinia whalapu tonga le maaro siang tau ele tise le EPC, mo le whaapipi I na ma le wha moe moe, e au li atu le aso sa le wha I unga le vaiaso le nei, o le atu e wha fo I atu I lo le atunu I le tūlanga sa I mua le ele tise, I le leto e motu sia o ni vaenga o le atunu. O ia fie lima e tofu ma le meka wate mō mai ai, e lantou te mawhai ona una ia le isi 5 meka wati,
Peita ina whae loa te tai o lea tunu fia me na o mi mata awha, ma le wha urulungo le wha lampa pitonga le EPC, o le teimi na wha langai nai le awhitele fianga, na lusi ai le se fulu megawati, na tali le wha urulungo le EPC na ua fisiringia au tustala, pe wha pe feo na kawa le isi 5 megawati lea, e leo au si e awhilisi e mai fiti e 5, e na wha ai loa, o loo iai lava lato wafi wha leo leo, lato te ngao sia maia leisi 5 megawati. Ai le wheiroa inga maleu tustana tanuai, na wha adia manino ai foi, e leo lava le le tisi o loo maua mai aveo le la, wha tase maafi lo wha ngai o ine le swa vai, o na toe maua le malusi anga o loo mo mia, maua wha soa soa ai le ele tise le atu noo. Wa se tia le foi numero tupulanga talavou, e a afie sori ngā tula fono o le ngaoi, te le pefale, wha o 5, ai whape nā foi le se tia le foi numero o alo ma whanau, wa tango fia whala au whaasa no le aisa, ma o atu e lava ele fasio tangata. O ia foi numero wha maumonga, wa avea ma pole ngai se tasio por kalame le Teen Challenge, o na wale wha ti tia sori ngā tula fono wa afi ai tupulang talavou, ai wa sawa foi wha tupula ia. The people that come through the doors of the Teen Challenge are referred by the court to Teen Challenge. It's an opportunity. Po le ava noa, wa tu umai e le atua i tangata, wa mawhai ai, ona o mai i le aonga, e maua ai ni a o aonga, e sui ai, e maua ai suinga lelei, and also to help them change their mindset. E lata lava i le lua se lau i tausanga te itasi, e lātou e poloa ina le whaamasi nonga i mata au poe a fiai, e anga e whaatasi por kalamele nei, e maua ini whautuanga manifesoa swani mo i lātou, e tūlanga ua a fiai. Mai whaamaumonga, o le talavau e se funmaltasi tausanga le laititi, lea olo i ai totondo le por kalamelea, ma le tamamatua e fitu se fuluvalu tausanga le soifua. Whai loe le sui o le nei por kalame, tarumai o na amata le lua fe se funma le fitu, e iwa se funma le 5% o i lantou na o ngā i ele por kalame le nei, au le isi 5% na toe mōria fo i sori ngā tula fono. Mai o se por kalame o lo i lano le wha amanu malunga malita i te inga, a le ka le APR Harvest Center. Wa amata fo ona toe alia e mai winga mata ngā ma le manuia, i alo mawhana wa onga i le nei fo i tausanga, pe awa ai mafuatu i tua i tausanga o mawhae. O le amatanga le paiaso le nei, na maua i fo i lungo peng te wha i langi, ne fusu anga ni tama i tai i te tono le Universite a Wawa Sāmoa, e awhi ai masi tama i tai a onga, e ese le a onga e a ongai, e na anga i ane mafusu i te tono le Universite. Wha lia i le utustala e le suit pulio le Universite, pe se tā Dr. Desmond Meneli Hang. O le whilo ingala na nei ino o mai a maile assembly le mai lato le tausang whawai. O le sa whatino i lol matu whilo inga matua. E le i o mai o matua ai o le ana ia matua i lato ie mai le toa sfulu wha lena na maua mai wha maumonga. E toa wha la na wha maundia na pailima pena. They were found guilty of breaching the non-violent statute. O le alana taumwhai e loa e una whamamla male e nei matua. Ia matua e tūwho e lewa noa e whaila tu whaamatalanga le o tustusia. Ina ia no fauta matua e le lato sao po le lato contribution i tono le se inga lea. Ia na mai alo lea o na laulo lea o lato i unga. Ia ma o i lato wai na afia i le fusuanga. Wa o isina o atu e vau e atu tu e fusuai ina ua la veveani. Ia ma i to whala i lato o lea la ua whaasala i le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai. O le to tele o le siva e ngā la sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisoswani ane. Ia o le sa
ua avi ele written warning. E toi au mai loa lato ingoa I nisi a solinga tulafono. He on whapea lole ana toi ilo ia nisi whaasalanga mawhaitu ina atu iai. O le vai aso foula lea ua whailoa ia I lato e to whae e tulela lato whaasalanga lua vai aso. Ia ai te tauna au mai tonu le aso wharailia lato IDs. E surrender mai lato IDs. Ina ia le mwhaintu e sao mai tonu le nofuanga. O le whai unga leo telefon mai Sāmoa, manuia le whai unga le vai aso si o tātou tino whasoi foia. Talo falava o talafou mai le siuafonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso se fulutasi o aperi la lua fe lua lima. Ua le pasia le pili tau whaaofi o le Treaty Principles I lona whaitaunga lona lua I le palemene, pei ona iai fe lafulafo inga I le mautafono I le aso ananafi. E toa se lau se fululua whaipule na te I le pili, le ana le pasia ai e ui I le fina watu o le tae o le Act David Sāmoa o le e ana le pili tau whaaofi. E na o le pātia le Act na langolangoina le pili I pālota I se fulutasi. Na tūtula la I whaipule mai pāti na te e naina le pili tau whaaofi ma pati ailangi ina e tangata lau tele na awai se waiata. Pei ona whaatanga ina ai e le fofonga whetalai. Ini nai se kone talona a mata le saunoanga a mata a Sāmoa ai whaalawelawe I ai se tangata sai le au fia. Na ia a mata usuina se pese I le ngangana Maori ma ele Italia le lei e le fofonga whetalai. Sa fautua ina le fofonga whetalai a Brownlee le au fia na awai o le awha amalo sio na ave I whafo male mautafono so o se tangata e toe whaalawelawe I saunoanga a whaipule. Sa saunoa fo ile taʻitaʻi o le Labour Chris Hipkins e tūmalosi e te le pili tau whaaofi ma ole au mai ai o lea pili I le palemene e leo ngatasi mai ainga a ole whaavae o le nei atunuu o Aotearoa New Zealand. Na whaatonuina le whaipule o le Labour ia Willie Jackson e tu ua le portofono o na oniana la fonga na ia wala aua ia Sāmoa ma whaaingoa ina o se tangata pepelo. Na saunoa le minista mo whaamasinonga Paul Goldsmith na whai masui o le vaenga wha upu whai ale National e wha apea na iloa lava le unga o le wha angasolonga o lea pili I le taimi wha ato atau wha aofi mai ai I le palemene. Na saunoa Casey Costello o le New Zealand First e wha apea a whai ai pasi le whai taunga lona lua e manino ua whinau I le wha masinonga ma o se tūlanga e le mo mia e New Zealand I le taimi nei. Na saunoa hana rafiti o le sui o le pātia Maori ma o le fo isata ita ia le haka masasaina le pepa o le pili I le whaitaunga mua. I se saunoanga Sāmoa I lunga o le One News e whaapea e le o le unga leo lana mata upu ma o le asa ili nisi awala e whaamanino ai lona talitonunga whaapea lana vaenga wha upu whai e winga I le whengainga o le waitangi. E ono whetota atu le au nanga au ai talafu a le Bay Corp e tuli loa maoina ai talafu mai tangata o lo onofo ai talafu I le ofisa o la fonga. O lo whaasalaina I le ofisa o la fonga pisinisi e le isa o le whaamawina ma le whailaina o alato la fonga I le tausanga wha le tupe ua tuanai. I le taimi mua na tāuai e lua se lau tangata whai pisinisi o lo mawhaiona whaonga o lato whale whaatau e tutongi ai talafu mo la fonga. O lo mataituina fo I le whengasoloa ai I le bautua oi o le toa tele o tangata o loo iai ai tālafu lea o loo malanga I whafo ato New Zealand ai mai seita mai tia onga I a lato student loans. I le taimi nei pe ona lipotia le leiti o New Zealand o le awha o ngā se pātilo na tolu. Po o le kamupani na te ao ina petu sa ma le tolu awhe o tangata o loo iai ai tālafu I le IRD e I lalo ifo le tailima awhe tāla. Whaali ele so upo le ofisa o la fonga Jane Ellie e whaapea e le mawhaiona whaafiso o tai uma e le ofisa tangata o loo iai ai tālafu. Mai mo o mia lava le fiso soani mai I si au nanga. Ua tele tau sanga o ngā lulue so tau au le IRD ma le Bay Corp e au mai ai tālafu
lafu mai tamaitia onga. Ma ole mafua angalea ua la tau filifili ai lea au nanga e fesosoani i le taua o ina whaapele tuli loa ina o ai tā lafu. Whaailoa eli ole a whaafeso o tae le pay corp tangata e ala i le e-maili fe au tustusia ma le telefoni e whaamaoni ai le ai tā lafu ma whaiaini mali lienga e ma whaiai ona toi tongi atu ai tā lafu. E iai le popo lenga o tangata i le tele o le au tau whaasese ina ne i feso o tae atu ma ngau ai tupe peitai na whaamanino e eli e ma whaiona vilina le IRD pe a masalomia o se telefoni tau whaavalea e ma whaiai ona whaamaonia o le au nanga sao lea e feso o tae atu. E whaitau wafe mawhi tangata ngase e mawele ka nisa o le toto, ngase o le manawa, o le eczema, ma le ngungu, ua fuafua e manuia mai i whai unga a le whamek, o le a whaalau tele ai le whaatupenga o nisi o vaila au mafuala au, e amata mai le aso mua o me, o le venetoclax, ma le acetylcysteine, e tonga whiti ai le mai o le acute myeloid leukemia, o le ipertenib, e tonga whiti ai le leukemia ta atele, ma le upadacitinib, e tonga whiti ai le eczema po le whaama i mangeso le pau. Tonga whiti ai fo le ulcerative colitis ma le mai o ponga iwi le arthritis. I se whaamatalanga mai le so upo le whamek, ua fuafua e o atu i le afe lua se lau tangata ngase o le a whaamanuia ina i le nei tausanga. O vātu ma le 5 afe i tausanga taitasi pe a uma le lua afe tolu se fulu. Whaalia le pule sili Dr. David Hughes o le whaalautele ina o Iava Noa e le ngata o le a fesosoani ai i tangata ngase ai o le a fesosoani tele i le soifua malolo ina lautele. E silia ma le 2 miliona tā la tupe o le a whaalu e toi tutongi atu i le au whaingaluenga a le soifua malolo ina na le isa o le whainga o la tutongi i a ai o ne le sone ma Marlborough o nisi o whaafita o li whaatatau i le tula fono moa so malolo na maua i le lua se ono na maua i le sa o tutongi tatu ina atu e nisi o komiti whaatonu o pūlenga whaafale mai i le au whaingaluenga. Na tā ua i le sui pule sili o le Health New Zealand te waipo namu Martin Kyo e tolu whawhelua iwa tangata whaingaluenga i ne le sone ma Marlborough o lo ono fo ai tala fuai le matanga luenga e tusa ma le 2.1 miliona tala. E au fi ai tau si mai tangata whaingaluenga wha le soifua malolo ina i la tau e fisosoani i le soifua malolo ina wha pe la tau e wha mamaina whale mai ma tangata whaingaluenga i ofisa whaafale mai. O leo whainga o tupe ua mai at tongi na atu i le fase fulu 5 afe ono se lau ono fitu o tangata whaingaluenga e silia ma le tolu se lau tolu sfuru wha te si ma le tasi miliona tala. O lo whaanga solo su e ngā leo i le mata upu e winga i le atana whailoi lunga o penga ta whailangi na wa ai se pasi na alu i le tu se seo le awala i Wellington i le asolua o Jonathan Foley le sa whaasoa ina le ata i lunga o penga office o ta inga sa ia moli mauna ia aveina lana ta avale i le awala o Broderick i Johnsonville i le te au leono i le afiafi ai toe ai afeto ai ma se pasi a le Metlink na alu atu i le tu awala se se i fetaula inga ala i Moorfield Road. Whaalie Foley na matua i fefe o na ua fiu e seu e se lana ta avale ma le tu o lo sa wale pasi ai le whaale mu le alo le pasi o lo whaia so esu e ngā leo ma whaanga solo whaatalatala noanga ma le Metlink. E to alua li ina pu e whaapangotai leo na mafua i se misa lea na layo na loka matapunia se a onga i le pito i lungo le motu i mātu matapunia i fo i le awala o le State Highway se folu petu so le lata i le itu la tasi i le awauli ana nafi na moli mau nisi no nofo toa o i le a onga sa lato whanau ina pulufana mawa aiani sa pelu tu low peitai e le i whaamaunia pe sao ia whaamatalanga o le isi tangata na pu e leo e ono sfulu mono tupu tau sanga le matua mai nofo lava la talata i lea onga e tu sai malipoti a le Radio New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva ainga o le tae au. O le tula iwa le tau ni te mola vano e whaafonga le tu i tātou telefou, ia, mānola, te pena me tā sesa tala mai Sāmoa, tala ni usila nei na fongi nātu tāpina ina ana wha solo. Mālo whaafitai, whaafifianga sui whinoi le tai au, mai a Emi Freud, whaataa wala u telefou, sifurona minute u te nei le bala. La
Fofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Moana,
Waini mala E tuai manu Sau funa lau pele Sau masina I tuai manu Whaawiwhianga su whiwhilo I rei teimi o le tai au, ia si whona le sunga ngana mele mana tēnā I tautua o le pese na tūsia e le whepese le penino tia whau. O nisi o tātou whaasirisilanga, o le whaasirisilanga mua, o le whonotanga le mawhitanga a te whasa atu, o le whonotanga le awhenga ruenga le tua, ia le mawhitanga whaiwhiau so whaatasi, Wellington e polirua ma le Hāte Valley, I le avatele wala auatoa I ma le whaaloalo le pa ia o le tātou mawhitanga. O le awhatau nuina le tātou whonotanga I le aso rua asau, le aso sifurima o Aperila, I le whakasa I puni tolu vanu Mitchell Street I le tula sifuru le taio. Te tala fo I le avanoe so se whawhenga fia mafuta mai ei ma le whalon lava whawhitai sa I nia laula wa whono. O le isi whaasirisilanga mo le whonotanga le ainga fast I Wellington. E whaasirisile atu ma le avatele I le mamalu o le tātou ainga fast I Wellington. O le awhatau nuina le tātou whonotanga I le stona I sifururua o Aperila I le Hall of Cook Islands I Porirua. O le taimi se fururua I le awauli e anga I atu le whaene fiafi. Whaamule mole tau au mailau le stala I lua se furu tā la mo le tātou lava ainga fast I Wellington. Pea e fia wai to tono le whonotanga. Whaamule mole wana o la tau o sui o le mawtanga o le stala ma e o le a le stala I le aso o le ama whaio na wai. O no puipuinga I le tele o tūlanga wa tūla I mai le nei vai tau. O le stala mo le ainga fast a toa I Sāmoa o le atoe wha mautu mai I se taimi. Whaia ma le whalo le tele whaftai sainia laura wa whono, pe sainia le teitei whono, ma le komiti whafoe. Le isi a tātou whaasirisilanga le mawhitanga langolango le HRPP Wellington. Whataia I maunga o au pa ia Sāmoa o le ama mala, I le whaasaunga o au ma le atu wholasa, wale susua le aufenga luenga le tua I so o se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu matamali e te nane le whala le se e o whale upolu o tō whinga. Pa ia a watu mō mapule o I tu au mala tau a inga le taima le wa awhono ti. A fifio le nofo a maupu ma le mamalu I le whale anga folu, a fifio le nofo a whaatui ma le mamalu I le tau to'o ma upu I le manu o tele. O pa ia Sāmoa, mai le malai tele o le malai o tō whinga, o le whale ula tau waitu, ma le whale ula tau tangata se ia pa ia ele sā o tonu mai pea, ma tapa au e tausi ele ala taua, tūlou na lava. E whaasino tonu le nei whaasiri siranga I sui au I uma le mawhitanga langolango le HRPP Wellington, mai la tō uma e fia awai, fia maua stato whilo inga I le aso lua, uma le aso le au na tua. Luas fulurua o Aperila, I le ono I le fiafi whale ingo le Good World Chinese Restaurant, tu atusi Iwa Valu High Street, Hart Central I lo Hart. E whamina tu atu foi, tato tusi lulu e whamaupopo I le fiafi, mo I la tau e mana o mian tusi lulu, porirua whafso tai, tiu malu se fulu tā vila o lua, o lima fitu, whātolu ta siva. O le Hāte Valley, whafso tai na nai ma lo pele se uma o lua, o ta silima Iwa tolu lua wha, po Margaret Roach whalepoi o lua tasi, o fitu valu tasi lua wha po Wellington, o mataanga sulunga ta iti o lua tasi lua, Iwa wha tasi o, tala soifua le lofo le tua tātua ulia le aso tau po ina ma le whalo tele, seinia e mataanga sulunga ta iti te whono mo le laula wa whono. Ia, lelei, nisi nao tātou whaasirisilanga mo le whaungo le nei vai aso I fuafuanga le atunuu. Ia maainga mai tātou uma, mai tawina nei taimia. Whanga solo foi a tālonga le whanau, ia manisi o kalapu I tono Wellington, mso se tua New Zealand, ia mana tua. O mea ia tupu I tausanga uma o wheesese inga I meo tālonga, ia maa loa lon sai. Ia maa lo lei. I rea inga ia au nei pea o le lavala on sai, ia o e lavala on sai, ia a fio atu masu atu e mai mota alonga nei tamaiti, mauali fia fia. Madui e fo ia whango tanga ma whaifa le wha ingo le vai aso ia manatua. E ta tau an tatou usta ia le tūla whono whainga whaiva, na le nei ma pā ua ewe le whale.
E ua ni ilalo mai o le fua whatapula ana isi le fia lau whangota. Ia mona tau ianga i mai whafo Wellington i fia tau ma whaise pa ua. Ili whaingo fia, whaingo le mea. Hai fia tau ma whapa ua. Susu atu to te o malvanga le whangota i te ilo le malulu ma whaingta. Ta maule ni uma le sunga te o whaidua. 2 minute o te ai nei. Ia le valu o isi o whatalo whatu fish. Ya manuia nene yaso mpofuanga o kalangolango lo fatu si o ne fonga vaa. Ma sina upoese le whafta Yeremia tapu me Australia. Sunga saulo manuinga luenga. Tua taumata. Ya malo manuia tele ne yaso mpofuanga o le hafianga i le atunu. Na i whawhifianga so i whiwhiloi. Ai se mata upo ina natu i telefonu. Iwa yaso e tui whaso ai. Vili mai le tolu valulima lu o whatasi tātou talanoa. O whatolu valulima lu o whatasi. E o lewa iai ia le fuafuanga le IRT peo na mai ni tātou talfou. O le whaanga le pay cop la tau te au ina i tā la fu mo meo company mai la tau i le tau. Ia la tau tax. Ia o le si na company le la tū le wā o tātou. Ia mo le IRT. Ia ia ni a peo soiso pisinisi voi lea oe ana le pisinisi a le te whainga luenga ia. Mana elu sinsila nei vaenga ia te ua whaina oe. Fuafuanga mao le vaenga nei va ia tātou tupe o fiso la fonga. Lea o ina ia tupe nei. A whale valu tau tua le sinfonga le lau mua manu ia lea so te astiva whaftail mafuta mai. Le I e silingia ita iso ufanonga. O fea so ufa asino manga o italofa e anga tonu o manu ape a e fafofonga a ese I o fa amatala ina o si o mafio anga mate mai e o e po o fea le no foanga le na pu e mua mua hai lava le atatifanga le ali o que le kupa maleto e fo I le paradiso le wafa ai ngoa ai la va o si o mata ama si va o so mata party tama ole ai ni sami se e mai malalo tene ole la usalato awale si o ota manolo awa etene ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole ni elani lo lana to mate mai le isi o mata anga le uana na ia I turisi masamoana le mata revalea ua fai mau o mitanga le solia so sai lava ona yo tatou tangata a e fia e va manatua lo fa alupenga le afio sua fa o le malu male mamea susu so ali male mamalu ya sale le ali malo witu malo o le fangota mamaya Fato party tama ole ai ni sami se e mai malalo tene ole la usalato awale si o ota manolo awa etene I ota mai tene ti fili sa pa ai tama ole ni elaki lo lama
Tamo le liu marisunga teo whailua ya tamo le ni usami. Yo e tuai whanga ya mahalo. I mole silifia le tunu ya o le tamo le ni usami. Lea ua pale maine i isi ona i tu isi nu ya le sunga. Il tatou whai aonga whau manu Sāmoa mo lantou ele i maua. Ia o le sunga ya tu stala pisi. Ia polo na soafa mataili na o le malu tu stala pisi pio na whailoa fo ilunga le tatou. Penga whasota inga le Samoa Capital Radio. Na anfa sala la ua toa ya nafi. Ia maana ia fo ili tofinga tatou talia ma tapuai. Te ua vaven tatou. Whamsinoa si tatou whai aonga fo. Ia ai o lea ua tatou iloa. O le sunga ia le malu tu si tala pisi sa ta alo le manu Sāmoa. Mana ia o. Ia mrielu tu le mai. E nei ta maiti tono nule ia pani la e ta alo ai le malai o aola tau soka. Ai te ia le emmo le wila. Ia la ave umal falma. E lima ta maiti. So. Tatou Sāmoa, tatou whiola e Sāmoa, emmo le wila pāl faitili, emmo le wila pāl faitili. Po le al fiu le vale o tangata e mo le William Paul fai tidi vale fefe a. Alwe ngal sisi di ese ma wingo fo fanga on fai eleli. Ai a se fiu le vale e. Ya le ufa fonga le tunu o ile tatu talane na vatu nei le pili le na te le solo te e ma upu matana ia o le pasia ma o le fai ona fa o wina. Ya ale li David Seymour mal act. Ale na au uma pati e lua a pati uma tonu o le malo, o le New Zealand First, o le National, Labour, Green, te Pati Māori. Ia e leise si la tutelia, ia o te loa mutai fo i lea vaenga. Sa o tele e te taimi a. Tele o tangatana na tumu whatau vai a le se. Solo te te o maua e le tumu te tono Wellington. Talu e le mata upule ni. Ia wai lo wai le leifo wai lo ai. O le taimi a e lo te e mata upule ni. E le nofo tangata whenua mai lanto e le fie le mata ufa pepe a toilote. E le ala umana ia. O le wha mai foi lea o le Parkinson disease. O le maa ua so e ngai le iei tele ni wha maunga ni usila. E wha mau ina i la tolo o maua le wha mai le pei e a. E tete foi lea le tino se i tulo warenga ngana. Ia, e tā ua tele i wha maunga le tunu una fia o le tau e le tau matematenga. Pea ma le sifuru tolu wa fei la tolo o maua ai. A tawa ai nei le tele o wha mai e lalulangi a. Ma le matua o tangata i e maua. Te mawhau whaua ta ita pea ta matua fo. Lono inga, mo tātou i e le ia nga i le matutua le inei tātou tangata matua. Lono inga o le taimi o le tāpena pena nga i le matua. O le ale mea tau te whaia le taimi nei a tātou nga i le soifuanga le pea alo whangia lo tātou ola i umi. Ia me se lava le tau singo le ola ma le soifua. Ia, fua la vai, oe tu langa iai, mo le anga ilumina. Ute ilo ai, e leo se tala fia mo na i whanau, ai mai se matua o seisi. Leo ngā tupulanga leo le tolu sifuru, sifuru, lima sifuru, solo leo no sifuru. E mana o lava ta maiti ma tātou whanau, i ola malolo ina tātou mātua, ma tātou fia whatasi malatou. Ia, ai uane i ngase seisi. Pio disi na wha malatu, whatau ino porkalame le soifua malolo ina le, tau alanga tu tātou li tio, le te ia savirina kasiano, te leo fō mai lantou, e iai li to mai whampitoa le tūlanga tau soifua malolo ina. Whatalo whatu i le sunga ia si ale i Amerika Samoa, o amen moto whiwhianga si alof te leatu. Mana ia o eso o laulangi o e wherua iai, ia tua tupai, ia asenati tuua, alof te leatu te si Augustino, te Steva Malo, liso tātou paanga. E le lau tāle pese ia tātou telefono, tango le wham talatu nisi o wha maunga i whatau le alo leo le tātou tunu, ia le malu tu stala pisi. Le na utola lo ina fo ia nafi, i tala angolo na olanga ta alo, ia ma velo ia mwhai angolo tātou au. Tō tele tātou e whanga ina ia o loa le kei mat. O le ua toi wala au ia le vahanga nei o lo o mai tau ina le saunga le mua o loa. Ne ta o le Broadet Safety New Zealand. Ina ia toi whafo ia tu tele o ipu ia o meo ipu fo ia ipu kofe ia whatau le kei mat. Ipu fo ia o man whailau kofe e toi whaonga le ipu au. Mai e le saunga le mu. E le aise vaenga le ilunga o le ipu kofe ne nā le e mawhai ona sau e whafo le vevela fo le
pole mataulia la ua fe o mai tonu le vela ita tau nei se vai ngai sau e fa fole vela fa mai le ise me va pena ia e ona mu el tanga tem fa into fa fo i sau i po kofi fa pena fa tau na to e mo le o tupe ia mai le ke mat o le taimi fa tau i puio ile va o te se ma lua fe sfurui vo te se ma tau sang le tene e anga i mai le so lu fitu mati ava pena fa tau ni polto wa inga mo fa manuanga le Christmas po me al for Christmas ya na sa ona fa ina si to fa fo ia to refund pe to me le tupi e woni ia fa ina si o ne me no stupia te mata i maselina masoe la ngona fa lu mai la pa vi fiang su filo il taio talo fa lava si fo ne lo mo langona fa lu mai na ele se langona le ya malolo sa o form tu te lo fera ile atu
Te le lo pala so la ngona elu te whao e te holiday mai fia e maua tu emaili ua le saunga luenga. Ta pena mena tupu stasio di whainga luenga. Malanga mai nei, visa whainga luenga. La womalo na ainga holiday initia, te whao fia. Ai lua tu le emaili, wana i saunga luenga, o le a whaatau e se business. Whainga tahi o ia tala, le fia whalongo o isis. So inga emaili nai le, ma sisi o tātou fia whai e teim whape nei, tangu tātou i fuanga le iai, ia e pangalea. To tele i o tangata ula tō maua emaili whapea i whai e saune i le mahalo, ma wanga ese. E inei tangata whainga luenga, e o le whai loa e li uni a tangata whainga luenga. O le Woolworths, le la vea le countdown. E whai tau afe i lato e tatonunga o la whaina o lato tutongi. O no le restructure pa le whaatulongina o supermarketi nei. Ia, talusia ia, wale te swinga i a whaina i whasoa na ia inga. Te whiu tau su eni tala fia se nau tala whanau no tala da te mau. Ia le mele. Lava mai pēla on sai me fa fo mai tātou tala o matu atu mula langi tala whanau no le tala fia. Pau tala fia le lei. O le tala longa i le vā o le Mona Pasifika ma le blues. Ai vi va so mal tu lang o le supala kapia me se la ula le mona. O fa tolu va lima lo fantasy. Tātou tala no ai. Nei tā longa ia nei tama Sāmoa le Mona Pasifika ma nei tama Tonga. Ma nei ali Cook Islands pa palangi le tā alo i oka. Tā longa nā leo dioli mai whai ungo le vai aso nei. Tā longa nā le fiafi o le Crusaders ma le au manosi. Le matangi fuli whao away. Tā lusia i maluia ia wha ngatama o le whai ungo le vai aso. O wha tonu walu lima lua wha tasi pia e fi wha soa mai le au le mona. Ia tau tia o le swinga o le poto whani o le po, le tala no atu e ale ofisa o le AI ale upu le whaonga, Artificial Intelligence, ia po le ata mai whafolinga. O le tala le fia whamatala atu. Pei e whafolinga mai o le wanga ia le whaonga ina o le ata mai whafolinga le te le au tau whasi. E ista mai ta i whainga luenga le TV tasi e New Zealand. O la fo o iei le o fasalau mai wei le video po le ata le o le video lai e whiawhia i solo i nunga o penga te whailang. O lo whalau loa ai nisi o au nang. E le o fofola si mawhine nei whainga luenga le TV tasi. E le oia. O vai la o i pāanga e ai ole me. E se swinga le o tatu ia. Ta te lepata ia ia le tunu. Ono le swinga na le iei nei ia isi tangata Sāmoa e whaalo alongia. Ia pe e wa ai uma iei lunga le tō tele o tātou. Ia ai te ua whaalenga ina le ai manisi tau whaalenga. Ia nā whaine lule suafa o le tangata. Ia po tātou. Po tātou nei whaonga ina se suafa po se ata. Peo vatu e oi video. O la wha peo e le tangata moni lea e lea i o la fu o whai e ai le me uma e. E le o le tangata moni lea. Ia, o nei vanga wha pena e wha mana toto li swinga nei te iwa whaina se tangata i longa o Sāmoa i mea nei. Ma tali tonu e nisi o tātou. Wow. Whawhianga le nei tai au whatu le sunga al whawhianga ia ta au mai au gilani maa lor so i fua. Ia, lo whatu risati. Manuia langi, ia, lelei. Manuia tele nei tai au. Tiu whonga neo lamua. Pese mai Samoa muao. Pese mai Samoa muao. Pese mai Samoa muaia muo. Mafa asao o mai ala ia. Pepe se fia. Tulu ina uma ole lano langi. Ele atole sami. Watu vasa matafa matangi. Samoa uma pepe se mai fatasi. So solo loa le inga le fofua.
Bese mai Samoa muao, bese mai Samoa muao, bese mai Samoa, ia muao, mafa asao, o mai ala ia, bese fia. From the valleys to the peaks of the highlands, to the oceans and streams of the islands, all Samoans were cherished forever. Songs of love we all sing together. The island drum beats inviting us there. Sound of happiness and love fills the air. Bese mai Samoa muao, bese mai Samoa muao, bese mai Samoa, muaia muao, mafa asao, ukulele kitara, tamai malefala. Bese oe banga, eonomela inausasaa, Patumalo fai, pauti ai leanganga. Bese pa amatala, leola maya soana mua. Inga ore lotu, itapua iai leatua. O tulu inga uma ole lanolangi. Samoa uma bebe se mai fatasi. Bese mai Samoa muao, bese mai Samoa muao, bese mai Samoa, muaia muao, mafa asao, o mai ala ia, bese fia. Muaia muao, Olo watini o nei la sinio. Ai tuo, ai le lani malana puleto. Olo watawi manu ai nei le aso. Muo. Se fonga sunga lene sopo anga malfafifianga pese mai Samoa. Ia ina wase me le vanu wati toi vanu minuti ona tale o le vanu ulo fatu tape mafua le mafuta mai i le numa mao leo na lo hat after il mafuta mai i le nei tu lao tatou fasala longa e lua ia fita saina tangata anu saina ua pue nei e Ukraine ele la fa ma ni ele manatu Zelensky el palemia Ukraine o lo i fita saina i tono Lucia le tau mo Lucia e lua la le ula topu e ala fiola e il tonu ngol preste ne Ukraine e maua se lauli mas fulo ila tau o lo o tau ai mo Lucia ia tatu se mai le tau ale fia ngai nei malangi fata winga utele atu no langi o longo atu le fale pa e fia tala noa le mta upu nei o la fonga totongi fata watu o loa fata watu le la waiva sfuruaso le watu e Donald Trump. La na polo inga o avel malo Amerika. Iva sfuruaso le la pos peta ofia. La fonga ina fuafua sa malaya tunu nei. Ile o ta ua maila le tele wa tunu. Ale la failta noanga. E tu maupela le se furu pasene e tu tongi ala to la fonga o loa i fata wa tunu Amerika. A o saina la. Ile aila o saina la wala tu tali mai e valus furu fa pasene. E si ia i lunga la fonga tutongi alo Amerika ia watu tono saina. Ia o Amerika se lau mono tupu pasene ne wala tau si ia i la fonga tutongi o loe na tu saina i tono Amerika. Pe o le tele o loe nga osi ai mea tau electronics mo meo ta vale alu le wila o meo telefoni meo whapena. Ia pe fausia mai tono saina. Ano na winga la. O le a whaina i le tele o tangata whatau. Taru sia. A whamele mana tō nistangata, tō inga tau ale le ia, tau o mawhawhaunga, au tau ale anga tau ai pāpai whana. Ia e se fo,
Hai pauanga le mea. A papa whanana o le vai ngalai o le taua. A whai taua mawhauwhaungo i o loa whai ne lau langi ato. A whai na toi mtato i nei. O le mea tonu ana e rutawina e tatu ai ngai e i Sāmoa tulo tatele whatonua. O le matua e toto leia al whatoanga. Ai vai, le lato e fo ia tangata e ngalue e tangia i lima so i mai mea ai e tau mawhai. Pea whai alu runga tau le soifuanga. Ia ma o loa le e whaonga e tātou ia so. E tua lalo fo i le tunu ai malanga i Sāmoa ia. Ai o loa fo i whai ngofi e i le. O le lauti, o le kofi. O loa maasani na e ma leia lo wadu ma ave whai so oso i le tātou tunu. Ta latu ta vai te lo so le tua tale via tale fia inua iai. Ta tele fia ai te lo mea. Ta tau whanolo. E le ase panga le uru ma le miti. Ia ma le eleni le watu nei ni usila. O le sina so mana ia. Tau sau pusa eleni ave wa wai. Whai ia le miti yani le fiafi ma le miti eleni ma le whai eleni. Ia o eleni la ia. Pangata ina se whamtalanga. E umatatu telefone talatu leo leo langa ngalue fo yo le taalo tato fa ya on fo le ni tato ilo o mal sunga to species at taalo for hurricanes fa perku sailors ma diso ka pu ilo langi ya le wa se mai ya tau tato manu Sāmoa le taimi o taalo ngale fa yo gilani maskotilani tato taalo mo moalana eu te lo ele no fo le fa ya on al fel wa ifa mo popo wa de se me fa ngofie nei me to tol fa to anga marisunga le ne so po anga fa minuto lo toyo na tane oliva si fo ne lo mua Atoto tia pula o le talo tutupu mai ai o le lau vai Vele fa mama e tele la vaso e au ngai Yo va vanita amu e tua ia so malulu Sao le mangele faso solo ai ni pue ufise tele Totoni ulu, totoni fai Mani o kamale talo palangi Ole umala avasa salapa Lamaku avale tonga kukama Totole soko moli tipolo Elengi maukeni pasio eso solo Awele ala ole mativa ele tau atuisio wainga Tua oio ninga tae toto fa solo ai ni vavai To vavai ni pomuli e fa malu ai pupu misiluki Levi mango male avocale Faingo fie ona ola Ta fai fale ai oni au te pua tau no fo ke ti marosa Totoni ulu, totoni fai Mani o kamale talo palangi Ole umala avasa salapa Lamaku avale tonga kukama Totole soko moli tipo Solo awele ala ole mativa ele sabalia si o wainga Uluwe avelolo ama opuluma Momo lenga le buoma afala Jomala ole fuini ukini Taloni uele manu atala fiti Makasiva pae awane ima umaufa Sauli o toa I o lua Fai palangi misiluki fai pata Fai Sāmoa soa amapalatana Palai niukini e faatu onge Lele yona tapu e tele toe popole Le fue sina le lau tongo Faso solo ya unga moni mai oso Koko Solomona Osiona tofo e fai siona
mo penga oi te le taua o aia o e se loi Awele ala e o le mativa e le savalia e si o wainga O se mei le whaafonga i leisi whaopoponga neo talafou mai Sāmoa mō le nei fo i ao oli. O a whitwhili nei mo le urua i teimi mua se tama i tai po se tina a vea ma presidente o se uni la kapi te tonu le antunu. E se pepa o whaamtalanga o whaelo ai li uni la kapi a whaasale le anga, le whitwhilia i leo le tina i atau la papa li i se umanu tupu i matangi, e a vea ma presidente o la lato i uni la kapi. E le lai titi tu sanga na tau tuai lea tina i te tonu li uni la kapi mo te tele sa la whai. Ma i fsoswa ni le tele o nisi o pae nga Sāmoa o mia, le ati na e ina o le ta'alonga ma mea alofa po o ta'aleni a alo ma whana o le motu. Na whae loa le nganga whaafatai ma le whiawhia tele le tinai a tau le papa i se pepo o whaamtalanga. E le whiri ma le amana ia o lona tangata whatau waa, e nā te se e ia tau ave ma ta i ta ia le vaenga tāu o le uni la kapi. Na whape nā fo na whaaftaia ma whamanuia le whaurulungo le kapi Sāmoa se o Manu Douglas o se awa noa lea wa si tia i le tūlanga o le lakapi i le antunu e o se whiwhilinga whai wātangi ai le amana ia fo le tūlanga tutusa o li matama i tai i le tau ave ino ia tō whinga tā ua. Wa ve ai le whiwhilia o le tinai a tau le papa o se pide wha maule o se ulua i tina wa vea ma presidente o se uni la kapi i le tana whaasolo pito le la kapi Sāmoa. E o mai i le te mile nei, e leito e maua lava le whionga le minister o tanga luenga o tina matamaita i a tina o nu maanga whesotai, se tana lata mai le tanga luenga o leo mālato su e suenga, ai po whea o i ele mata o polisa i lia lea o se hard drive ma se laptop na to e se mailo na officer o lo i ei wha mo polo keti o le miliona ta la talu o na amata mai e o mai ile te minato e se ai. Ai se whatalo noanga la ta mai nei leo ma lau tu stala na whali ei le whionga le komsina e ono salo mia o se ngāio inga lava mai si tasi o le au whengaru ngā le ofisa. E na whalia e le whionga le minister e leito e moa sa lato whesota inga ma leo po whea ua whai ei lea mata opo. Wa tau au atu ni tanga luenga se fua malolo ina i se sauninga whaapito le neva yaso, se loli e alu i le ele tise, ma le whaamoe moe whaonga ina le tufa ina tō whangu o kesene, mai i le vaenga o lo utu mai ai i matotua, i le whale mai te le tua sivi, ma whale mai whaai tu malo o mai le tunu. O se fiso swani ma se mea lofa na tau au ina whaatupina e le UNDP, whaatasiai ma le malo Japani, ma wa ausia i matanga ruenga se fua malo loina, nisi o ana mea whainga ruenga e ala i le aseta lea i le loli, e whawhanga ina le ele tise, o se fisoaswani fo i le tu i titi o a fianga o le siu manga, ma swinga o le tau. Whai loe le fionga i a olo a forfiti wa ai le saunuanga au tu, o se wa ai ma maule sa tau lai mai ei le whainga malo ina ia si tia tūlanga whape nei, e matanga ruenga te itasi ale malo, na whata tia mai mo le lua afe lua se fulmatasi, lua afe lua se fulmale ono. O le lima fi ele tise ia utaunu mai i le atuna o ile vai aso le nei, o lo ngā lulu e aile au whainga luenga ma insinia al whaalapu tonga le maro si angtau ele tise le APC, mo le whaapipi i na ma le wha moe, e au li atu le aso sa le wha i ua le vai aso le nei, o le atu e wha fo i atu i lo le atunu i le tūlanga sa i mo mua le ele tise, i le leto e motu sia o ni vaenga o le atunu. O ia fia lima e tofu ma le meka wate mo mai ai, la tu te mawhai o na una ia leisi lima meka wate, peita ina whai loa te tai o le atunu fia me na o mi mata afa, ma le whauru lungo le whaalawa tonga le APC, o le te mina whaalanga i nai le awhitele fianga, na lusi ai le se fulu meka wate,
na tali le whaururunga le APC na ua fisingia au tustala, pe whape feo na kawa le isi 5 megawati lea, e leo au sie a filisi e mai fiti e 5, e na whae loa, o loo iai lava lato wafi wha leo leo, lato te ngao sia mai a le isi 5 megawati, ai le wheidoa inga maleu tustana tanuai, na whaadia manino e foi, e leo lava le tisi o loo maua mai apeo le la, fatase mafilo whaanga yo ine le swa vai, o na toi maua le malusi anga o loo mo mia, maua wha soa soa le tise le atuno. Wa se tia le foi numero tupulanga tala vau, e a fiesori ngā tu la fono o le ngaoi, te le pefale, wha o 5, ai whape na foi se tia le foi numero o alo ma whanau, wa tango fia whala au whaasai no le aisa, ma o atu e lava ele fasio tangata. O ia foi numero wha maumaunga, wa a vema polenga i se tasi o Porkalame le Teen Challenge, o na wale wha ai titia sori ngā tu la whona wa a fia ai tupula tala vau, ai wa sawa foi le wha tupula ia. The people that come through the doors of the Teen Challenge are referred by the court to Teen Challenge. It's an opportunity. Po le awa noa, wa tu umai e le atua i tangata, wa mawhai ai, ona o mai i le aonga, e maua ai ni a aonga, e sui ai, e maua ai suinga le lei, and also to help them change their mindset. E lata lava i le lua se lau i tausanga te itasi, i lato e poloa ina le whaamasinonga i ta upo e a fiai, e anga e whaatasi Porkalame le nei, e maua ini whautuanga manifesoa swani mo i lato, e tūlanga ua a fiai. Mai whaamaumonga, o le talavau e se fulmaltasi tausanga le laititi, lea olo i ai tutono le Porkalame lea, ma le tamamatua e fitu se fulvalu tausanga le soifua. Whai loe le sui o le nei Porkalame, tarumani o na amata le lua fe se fulma le fitu, e iwa se fulma le 5% o i lantou na o ngā i e Porkalame le nei, au le isi 5% na toi mōria fo i sori ngā tula fono. Mai o se Porkalame o lo i lano le wha amanu malunga malita i te inga, ale ka le APR Harvest Center. Wa amata fo ona toi ale e mai winga mata ngā man le manuia, i alo mawhana wa onga i le nei fo i tausanga, pe awa ai mafuatu i tua i tausanga o mawhae. O le amatanga le vai aso le nei, na maua fo i lungo peng te wha i langi, ne fusu anga ni te maa i tai i te tono le Universite a Wao Samoa, e awhia i masa te maa i tai a onga, e esele a onga i, e naanga i ane mafusu i te tono le Universite. Fa lia le utustala i le sui pulio le Universite, pe se tā Dr. Desmond Meneli Hang. O le whilo ingala na nei ino o mai le assembly le mai lato le tausang whaavai. O le sa whaatino lol matu whilo inga matua. E le i o mai o matua ai o le na ia matua i lato ie mai le toa sfulu wha lena na maua mai wha maumonga. E toa wha la na wha mauliana na pailima pena. They were found guilty of breaching the non-violent statute. O le alana taumwhai e loa e ina whaamamlamale e nei matua. Ia matoi tu fo ile ava no e whaila tu whaamatalanga le utustusia. Ina ia no fauta matua i le lato sao po le lato contribution i tono le wheseseinga lea. Ia na mai alo lea o na laulo leo lato i unga. Ia ma o i lato waia na afia i le fusuanga. Wa isina watu e vau e watu tu e fusuai ina wala veveane. Ia ma i to whala i lato o lea la o whaasala i le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai. O le to tele o le siwa e ngala sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisosoni ane. Ia o le sa wa avi i le written warning. E toi au mai lo lato i ngoa i nisi solinga tulafono. Ia on whapea lo le ana toi ilo ia nisi whaasalanga mawhaitu i nātu iai.
o le vai aso foula lea ua whailoa ia i lātou e toa whae e tule lātou whaasalanga lua vai aso. Ia ai tauna au mai tonu lea sifroia lātou IDs, e surrender mai lātou IDs, ina ia lea mwhaintu e sao mai tonu le nofuanga. O le whai unga leo telefon mai Samoa, manuia le nea fiafi so tātou tunu, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellington e mo le nei taiao, aso se fulutasi o aperila lua a felua lima. Ua le pasia le pili tau whaaofi o le Treaty Principles i lona whaitaunga lona lua i le palemene, pei ona iai whelafulafo inga i le mautafono i le aso ananafi, e toa se lau se fululua whaipule na te i le pili, le ana le pasia ai e ui i le fina watu o le taetai o le Act David Sāmoa o le e ana le pili tau whaaofi, e na o le pati a le Act na langolango ina le pili i bālotai se fulutasi. Na tutula la i whaipule mai pati na te ina ina le pili tau whaofi ma pati ai langi ina e tangata lau tele na awai se waiata pei ona whaatanga ina ai e le fofonga whetalai. Ini nai se kone talona a mata le saunoanga a mata a Sāmoa ai whaalawe i ai se tangata sai le awhia na ia a mata usuina se pese i le ngangana Maori ma ele Italia le lei e le fofonga whetalai. Sa fautua ina le fofonga whetalai a Brownlee le awhia na awai o le awha amalo sio na awe i whafo male mautafono so o se tangata e toe whaalawe i saunoanga a whaipule. Sa saunoa fo ile taitai le Labour Chris Hipkins e tū losi e te ile pili tau whaofi ma ole au mai ai o lea pili i le palemene e leo ngatasi mai a inga a ole whaavai o le nea tunu o Aotearoa New Zealand. Na whaatonuina le whaipule o le Labour ia Willie Jackson e tu ua le potofono o na oniana la fonga na ia wala awa ia Sāmoa ma whaaingoa ina o se tangata pepelo. Na saunoa le minista mo whaamasinonga Paul Goldsmith na whai masui o le wainga wha upu whai le National e wha apea na iloa lawa le unga o le wha angasolonga o lea pili i le taimi wha ato atau wha aofi mai ai i le palemene. Na saunoa Casey Costello o le New Zealand First e wha apea a whai ai pāsia le whai taunga lona lua e manino ua whinau i le wha amasinonga ma o se tūlanga e le mo o mia e New Zealand i le taimi nei. Na saunoa hana rāwhiti o le sui o le pātia Maori ma o le fo isata ita ia le haka masasaina le pepa o le pili i le whaitaunga mua i se saunoanga Sāmoa i lunga o le One News e whaapea e le o le unga leo lana mata upu ma o le asa ili nisi awala e whaamanino ai lona talitonunga whaapea lana vaenga whaupu whai e winga i le whengainga o le waitangi. E ono feso o tai atu le au nanga au ai talafu a le Bay Corp e tuli loa mao ina ai talafu mai tangata o lo onofo ai talafu i le ofisa o la fonga o lo ofa asalaina i le ofisa o la fonga pisinisi e le isa o le wha amawina ma le whailaina o alato la fonga i le tausanga wha ale tupe ua tuanai. I le taimi mua na taua ai e lua se lau tangata whai pisinisi o lo mawhai ona wha o ngā o lato whale wha atau e tutongi ai talafu mo la fonga o lo mata itu ina fo i le whenga soloa ai i le vao tua oi o le toa tele o tangata o lo iai ai talafu lea o lo malanga i whafo ato New Zealand ai mai seita mai tia onga i a lato student loans. I le taimi nei pe ona lipotia le leiti o New Zealand o le awha au ngā se pāti ilo na tolu. Po o le kamupani na te ao ina pe tu sama le tolu wafe o tangata o lo iai ai talafu i le IRD e ila lo ifo le ta ilima afe tala. Whaali ele so upo le ofisa la fonga Jane Ellie e whaapea e le mawhai ona whaafiso o tai uma e le ofisa tangata o lo iai ai talafu. Mai mo o mia lava le fiso soani mai i isi au nanga. Ua tele tau sanga o ngā lulue so tau au le IRD ma le Bay Corp e au mai ai talafu mai tamaitia onga. Ma o le mafua angalea ua la tau filifili ai lea au nanga e fiso soani i le tau au ina whaapele tuli loa ina o ai talafu. Whaai loe Eli o le a whaafiso o tai le Bay Corp tangata e ala i le emaili fe au tustusia ma le telefoni e whaamaoni ai le ai talafu ma whai ai ni mali lienga e ma whai ai ona toi tongi atu ai talafu. E iai le popo lenga o tangata i le tele o le au tau whaasese ina ne i fiso o tai atu ma ngau i tupe
tai na whaamanino eli e mawhaiona vilina le IRD pe a masalomia o se telefoni tau whaavalea e mawhaiona whaamaonia o le au nanga sao lea e feso o tai atu. E whaitau wafe mawhi tangata ngase e mawele ka nisa o le toto ngase o le manawa o le exma ma le ngungu ua fuafua e manuia mai i whai unga a le whamek o le a whaalau tele ai le whaatupenga o nisi o vaila au mafuala au e amata mai le aso mua o me o le venetoclax ma le azacitidine e tonga whiti ai le mai o le acute myeloid leukemia o le ibrutinib e tonga whiti ai le leukemia ta atele ma le upadacitinib e tonga whiti ai le eczema po le whaama i mangeso le pau. Tonga whiti ai fo le ulcerative colitis ma le mai o ponga iwi le arthritis. I se whamatalanga mai le so upo le whamek ua fuafua e o atu i le afe lua se lau tangata ngase o le a whaamanuia ina i le nei tausanga o vātu ma le 5 afe i tausanga taitasi pe a uma le lua afe tolu se fulu. Whaalia le pulesili Dr. David Hughes o le whaalutele ina o iawa noa e le ngata o le afe sosoani ai i tangata ngase ai o le afe sosoani tele i le soifua malolo ina lau tele. E silia ma le 2 miliona ta la tupe o le afa alu e toi tutongi atu i le au whainga luenga a le soifua malolo ina na le isa o le whainga o la tutongi i a ai o ne le soni ma Marlborough o nisi o whaafitau li whaatatau i le tula fono moa so malolo na maua i le lua afe se ono na maua i le sa o tutongi sa tu ina atu e nisi o komiti whaatonu o pūlenga whaafale mai i le au whainga luenga. Na ta ua i le sui polesili o le Health New Zealand te waipo namu Martin Kyo e tolu afe lua iwa tangata whainga luenga i nele sone ma Marlborough o lo ono fo ai tala fuai le matanga luenga e tusa ma le 2.1 miliona tala. E awhi ai tau si mai tangata whainga luenga wha ale soifua malolo ina i la tau e fisosoani i le soifua malolo ina wha pe la tau e wha mamaina whale mai ma tangata whainga luenga i ofisa wha whale mai. O leo wha ingo tupe ua mai atu tongi na atu i le fase fulu 5 afe ono se lau ono fitu o tangata whainga luenga e silia ma le tolu se lau tolu sfurufā te sima le tasi miliona tala. O lo whaanga solo suesu e ngā leo i le mata upu e winga i le atana whailoi lunga o penga ta whailangi na vai ai se pasi na alu i le itu te seo le awala i Wellington i le asolua o Jonathan Foley le sa whaasoa ina le atai lunga o penga office o ta inga sa ia moli mauna ia ave ina lana ta avale i le awala o Broderick i Johnsonville i le te au leono i le afiafi ai toe ai awhito ai ma se pasi ale Metlink na alu atu i le itu awala se i whetaula inga ala i Moorfield Road. Whaalie Foley na matua i fefe o na ua fiu e seu e se lana ta avale ma le itu o lo sa wale pasi ai le whaale mu le alua le pasi o lo whai esu e ngā leo ma whaanga solo whaatalatala noanga ma le Metlink. E to alua ni na pue whaapangotai leo na mafuai se misa lea na laio na loka matapunia se a onga i le pito i lungo le motu i mātu matapunia i fo i le awala o le State Highway se folu petu so le lata i le itu lai tasi i le awaulia na nafi na moni mau nisi no nofo tua o i le a onga sa la tau whaalongoina pulufana ma wa aiani sa pelu tu lou peitai e le i whaamaunia pe sao ia whaamatalanga o le isi tangata na pu e leo e onos fulu mono tupu tau sanga le matua mai nofo lava la talata i lea onga e tu saimali poti ale Radio New Zealand. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Te whafonga le tino ta telefone e sfulu lua i lawa. Ule te milo sfulu vana minute o te neiva a whareiva porkalame o tala la ulungo le vai aso. A whalsifulu o porkalame o le se singa a whatautai el toi na mano lo. Reverend Elder Saxton Etse. O le se fulu tasi o le tato porkalame o le ina i lawa tina amta mai ta i ta le se fulu lua telefone whawhiwhianga o le awa uli. O le tula tasi o na tato porkalame na o le laulangi o aso nei. Ia ta le lua nei whawhiwhianga o le fiafi tato telefone mo le porkalame o le fwoi whatini. Mai tau atu le alo le tato tunu le sunga ia le malu tu talapisi. Le ufirifiri e whai mawhai aonga le tato malu Sāmoa. Ia, nei tala anga i olo na soifua au na fo i le tunu o ala le malu Sāmoa. O le sunga ia pole fionga ia le malu. O le
aso sfuru walu iuni te siva walu luano na sfanau. Na matalo na olanga la kapi. Ia mai no hapa ini usila. Ia asolo tua i Toulon i Falani. Santori i Apani. Super la kapi Crusaders man Hurricanes. Luafe maleono talo ai ia mo le manu Samoa. Ia olana o le ta'alonga le mai Apani na ta'alo ai. E umalo na olanga ta'alo mo Samoa. E whaasfuru wan ta'alonga whawa malo. Lua se lau whaalima ia aina ia maua. Mai nei ta'alonga e tolu ipo langi na awai mo Samoa. Ia le na ta'alo i mo si o tātua tunu. Ia ona vele ma whaia onga langolango. E le ta'alonga le na whaia ma le barbarians i lua afe lua tasi. Ona whiriwhiria le whai ma whaia onga le nei tua. Le ta'o le Backs and Skills Coach. Ia mo tāpenanga lipo langi lua afe lua tasi. Ia lua afe lua wha na ngalue lava o ia se whaia onga langolango. Ia le na matango fia lava ta'alonga stato au le na whaia tu i Samoa. Ma nei e le tausanga le te nei. Ia le lau whiriwhiria whaia onga le tātou au. E mai ia fio anga. Ia pe suafa matai mai nai le whanga. Ia o whailo na ainga. Ia o i fo isio na halo. Dai tala anga na le sunga ia le malu. Po le fionga le malu tu stala pisi pio na whailo mai la kapi Samoa. Ia tātusi manuia no na tamu whai tāpenanga le tātou au le manu Samoa. O nisi o tālonga le lalo tu il whai ungo le vaso nei. Ia o le poa na nei le fitu le rata aloele Hurricanes ma le Crusaders whai tālonga i Sky Stadium. O i lawa fialu le malai au ne ese tia le mana i o le lai le aso ni o le matua ma lulu o le malai. Ave so of mafan whana. O le wane tāsa ma le Chiefs o le poa na nei le Aforiva. O le Blues ma le Mona Pasifika le Afori whātai o le fiafi. Whai le tālonga le Eden Park. Highlanders ma le Drua o le fitu le fiafi whai le tālonga le Low Dunedin i le Forsyth Park Stadium. Ia ma le Reds ma le Brumbies whai tālonga i Suncorp Stadium i Brisbane a whale iwa le pōtai au. Oia, malaia. Ia o le tālonga lea o le liki ia le lata noa toi nane le fiafi chewi mtasi tālonga na lakwi liki. Ia e malo la tatu watu iswaafi fianga e pa mai fo elo fatu le tila APR na whaftaili mafuta mai pa melisunga chewi tapu mana ia. Sili Samoa le tafao. Pau alo na lave le whaimpel pau a te ua e watu mala sini fo ile whalangolango le pau ia ea whaina. Ia tā pena mamau e au tā whau Samoa. E na wana 2 minuto u te ele iwa le tautua tiu whongo le na mua tālo wha.
Sili lava Sāmoa le tawhao, le sunga chewi tapu manaia, le tot whaforme foi le au nei a chewi, tau tua turungo le tanto wala leo nei. Ia moni, wa alu Sāmoa le avea lau tupesi wa inga mastato tunu. Tau nunga tu le tatu porkalame le ata le taia. O le pese ma le sunga cheo whailua, o lo valeu e poto ai. Ele ngalo le familianga nei mātua, ia, ni steimi te ua mawa e foi la o ino le whanau, whapele poto atu la tau nei lo tātou mātua. Ia, ele ai. Ia, malo, porkalame o le tana le urunga le vaiaso le utapere mai. Se fonga le la mua. 2 minute o te eiva. Alo fatu vai fanga tapu manaia e ka moe sa o le tomato tonu mai sa fatoa ya alo fatu porkalame.
whanau. Olo umalosi wa moatu. Au leo sitai sini na mea uma. O le ampento e whawhonga tino o le whawawino na i whawhiwhianga na i o le temine i o le tātu porokalame o tala la ulungo le vaiaso. Ia ma le porokalame o le asesinga i na minuto i luma. Pea mai al porokalame ne o le whawhonga mai ai. Ia usi mai lo le whawhonga tala la ulungo le vaiaso. Moso o i sili sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausalino wha amaoni. Tuma pea se io o i le oti. Ta la la la, ta la la la. Afio o e ai alu ita. Tu ye o vai no tama. Tofa ina soifua. Nanga alif sili sili le sasana. Itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga. Ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea. Talua yo e sungale mana mea. Pea fai ua elekea. Tu ai pea sia mea etafea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ia, malo le soifua maua ma le langi mamai le mamalo leo whaafonga o i lava mwhai o le maaua mai le tautua maasani a le si ufonga la mua po le Sāmoa Capital Radio lona ofisa au tu i porirua i Wellington e nei ta alofa lava o le polkalame fo i le nei o tala la walunga le vaiaso i beo na maasani ai ta e awa safarai le taitasi tala noa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi i ei mata upo e fia whaalau tele a tele sa auto whaafonga i telefone nei vaiaso i ale ngā teile i fo inisi o vaenga o ngā luenga le si ufonga lau mua o lo o fia tala noa i ei le fionga le li pule peo na masani ai nei po kalame ia malo le soifua lau fionga af masanga Alofo i talofa savalina, fatalofa tfoi le pa ia maulunga le au whaafonga masani al si ufonga la mua. Tō mō mwele tasi ono tesi ma tasi whāmo ia ma ila tō foi po o tō mai mō mai lunga le YouTube ma le Facebook.
ia tatou whai malo, whai malo ni tai au. Tai loa le o stai tatou whaingaluenga nei asfari le o whata si tatou tō nginga. Ma nei fo o tōninga nei na whai mua na o tatou mai nei le i le tatou no whanga ni i ola ofu sia ofu ina na whale a ne o te o e mai lai fo i la e la le ofu tu fua i a le mau i ma nei fo o tatou pe tolu tai au nei. Ia, lei, malo. Ia mana i fo i le aso ia au te iloa masanga i vahenga lo fia whaalau loa mua. Mane e tata no atu ni so por kalamil vai aso nei a mesi fo i na ua mai el ta por kalamil as for in tu nai. Ele fata noanga male fionga atu i fasina a John Nico o le regional manager le pole pule ale a Fiji Airways. Sa tata no ni so fufanga fo i la to momalanga i Samoa. Fifia fo le fa mulongo atu e fufanga mulmas a fua mulmasino o kuso. E la tolu malanga o atu nei i Wellington aso nga fua aso tofi male aso nai e a fo e ui atu nei Wellington malolo pe amle loi tu lai fiti e no e lole i Samoa i le aso la vetasi o le swinga na o lo vavaela tu e fasala lau i le masina na o e a fo masina o kuso ale samatala no atu e nisi fasi silanga e la vatu fo istemi mua e mane mo to le fa fonga le interview na ya mane fa i fo fonga ta penanga mo le anga i Samoa kisimasi ya mo tele al temina fa i mo sa fa i ma fa bo ponga vol temi ya mane fo e fo e va i pa se la va i ni va tau e anga i Samoa one way e pe mlanga i tasi e mo pa se pe amale di ma se la ta la ya tono fio lolo na mo tatou tau fio so e pase stau mo fi ni New Zealand telo taimi mana ele o ia yo lai i lungo le penga te fai langi e va e pe mo se pase se tau mo fi o le si mele le e la vai o le o tau mo fa tai pe o lu sa mo se mo o la o le to foi mai le pe o to foi mai le e ta o la vai e foto atala la o to pa o malai va le Wellington te mine a tatou fo i mai e tatou Wellington mai Samoa. Ia e tala lau au tapau e o kilani siaki o mai ia na tau o si tamu mo e tau po e mai le va lele mai le domestic. Ia mele lai nei e mai alau ato mai ope a saule Fiji Airways so atatala i Wellington. Ia na so ele le customs ila tau fo i e tute. A tono le si va inga leina. Ia la fo i va ila to ina ia fa ingo film langa mai a malolo foi pe amale loi tula a vaenga o mea la ua va noi si va le fa penalty mini ia e to e fa manino a tili ia malisi me fa no fo e va pe le me se va le la to fo va ala ye nei e lalo le o lunga to le fitu tau sanga le mutua ia pe le fo ila fa no a e le ni tau vi fa ingo fieta to a to te le ta va o le pom ai le ni pomo fe va pena ale compagnie de ya le New Zealand o lo le o ye va le ye o wa tu le tu fe wa yo le tau fa mo to fa le o no swing o fo tu langa we ye pe o nei va ngana na mane le tentano ma tu fa sina ile ule las fori o tu na yatu si va ngale mo le o me se auto po ro te tono lo fa pena fo inisio o tato ainga umai vaenga ese o Aotearoa. I fufanga pulenga nu, o lo o yeile la to annual plan, o lo mo mia fo se sa o tato e monia po ruolo tawan tala noa so el fina ngalo o to le tūlanga o le vai, na tau lea o le water well done, o le ngona le o whai ngoa pol kalame mo le tongfitinga o le vai le tau mafa vai mai timu, ia ma vai mai falta ele mo mkuka. Ia o lo tam faila ngā lua fo ia pulenga nu tu fa tasi e po rua Wellington a pahat no hat ia ma le sina tasi te usea ai o lo tam faila la to e faise committee po se board e va aiel va ngale ia ona se atulola i o aitala fo pulenga nu ne me tulanga tau vai ile balance sheet mai le la to talo tupe e ame tu ina ile talo tupe le falo tomale
Ia pe o le fofanga na le malo na fai ina ia whaafai ngofie na fai ai tala fu e une ia fi ai fua pule nganu. Ia al whaala vina o siri o ina e peia. Ia e peia tangata lau tele rate payers. Ia e o le mele la pe fai ngofie ai. O na fai ala to ai tala fu e whaanga yo e tele yo tausanga e pe amale. Ele vai a Anita ia le lope o tual tol se fu tausanga o fai a wa ile telo ngā luenga I lalo le o lau whanua nei mosua vai ia ma whaare le o lewa tausanga o ilaila vea Wellington ia tatonu o laila vea fo au kilani maisi vaenga o New Zealand o le vai ai tonu po rua pe ama le fase furu pasene o le vai le mai mau o lo tafe ese ono paipa o lo mama ava pe o tūranga la e ia pōrua o la fo I mawale tele o si vaenga o New Zealand ia o le o isi taimi tau lesi swa vai ala e liki ai lalo ma wai ia pe o nai mata upuna o le mata pe bani foto e vatu poka la me wa o te loa a fia mata tau o lo fina ngalo whaadia e whai ei fofuanga pule nganu o nei loa le la tau po le ale pasene maurunga e ono si tia ia meo rates ia la fonga ia tatou mai tongi rates e tusa pe le so fale au low rate nai tongi ia nai ama ele pili ale landlord te tongi o le rates e te ova pe de te le afia una meo rates ana la ve low rate ia e taula na fa ali so fina ngalo pe mana o uni ia lu tele lunga wa le tam faita o fili onu te si male fia lu e pesene pe 50% le si tanga la ia a oisi isi a pule o Wellington e lenta le no fulu pesene ia o loina lo fina ngalo fa alia e fu a so ni mta o pule e ma fai ona po esa o fu fuanga sa o ia fai fina ngalo fa alia e le po e lo video call por se vanga fa pena lungo lo telefoni ia pete suot fo i pule ngalo fai sa fa linga ia lo ia fo ia tu singa fa mau I lungo online I fai ele vaenga na. O le si vaenga lea na tala no iai. O le fo ia loma nei fai ngā palo ta tu malo laiti. I malo laiti. Fai ngā malo laiti le masina Oktopa. Ia o lo baba aia le pule ngā no ai mese lava le pule no iai nei anita paika lea. Ma ne pe enta to sui Pasifika. Pe ala uta o mai Yesu ia nei mo to lua lau fai loa to le to tauturi ia sei fa maunia mo tatu wali ti o tangata ia ona ta o to le o ai pe o lai to lua le na ia o la le to au tauturi lo ne la le ia no e lua mo ni se fo I to to no la to ngo e fai mutatu sao o msui fo I tongo fai nga malo e boni nei to no po lua ia pe o vaenga na ai Sevelina le ma ne no felo ina yo malo yo palolo mastasio ia Tracy ma ne fo ile tano vaenga na mo le tupa o tamatai ia o le tūlanga masani wai ia le fo I mai fia leona o mai fo I matala noa I la o matau pe o matau patala noa I palolo o le press screening ia po fa ata po so enga I so tina matamaitai ina ia pui mai leono I tūlanga o le kānesa. Ai whapena fo ilan tala no Tracy mata upole o so enga mawha ata fo ia le whai le tu pao tina matamaitai I le tu tonga whanau ina ia pui mai fo I le kānesa la. Ia e pe e whalongolongo atu tūlanga masani al tau una ai mawhaalo tele pia tātou tina matamaitai ina ia o e whaisiaki e isi taimi wa mai pe a vili atu ia pe vili so o lātou ia vili pe la talata loi le taimi o le wha ata o le tina e wha manatu ia isi taimi e vili atu le tina e pe ia aita mai ia ai pe o lātou lava ngaluenga o lai wha manatu ma wana I misi lava noa na I mau a lava noa lea wa a misi ia mwhaiona tu I ele stangata o na mantua o le cycle po le ta amilu sanga le ta ilua tau sanga mawhai ia mantua la lolo fa tolu ona misi e mai ele aluatu ia wa ave se lolo mo malelisi mai tono lua tau sanga le ia ele lolo tono na lua tau sanga po o le ale ta amilu sanga al kānesa yo no o atu iai ma fiel tinam ta mai tai mai le fa ilonga lava so se tangata lava o iai pe o le
O le tōlanga lava nā o lo whamanatu ai o lo whaftai fo i lātou o leo lo o anga i lawe whai lātou. So e ngam whaata pe a longo atu o le wo o le taimi o e le whai lau whaata. La whai ele so sani mwhena mau e mawhai a whape mo mia se awalai. I em whana whaafso ta i atu lātou i a whetu nai. Po le hale awalai whaafai ngō fie mo le tangata no o atu. So e ngam whaata i le lātou po kalam fo i le whai le astona i nei i kene puru o lātou la i e whai whaata mo le susu se tulo. Ia la wa uman whaatu langa o nei wa uman a whai appointments mai lātou lava ai o le cervical screening ia e te alu atu lava a whapea wa e noa ia e te savali e te alu lava ia e te lātou lava e mo lava noa whai lau siaki mau whai ngō fia whai whai ngō siaki nā lewa ia nei vai tau e le toi pole le tu pāti nā mata mai tai o lo o mwhai o na mau awa noa ia toi whai lea suenga e peio nei vaenga tā ua nā o lo o whaamanatu o lo toi whaamanatu pēa lava i tātou pokalame ia. Mane, whapopo toa na uia le medical center i Korori talua nei. No whatula ia pe mose lewa no i ele tui o le shingles. Nena e whamai o le ati loto e elfa Sāmoa. Wa tere i loa po le elfa Sāmoa o le shingles a le hoi lo le. Ai whamai e tia wasui le polisi el malo. Na o le tanga te onu su lima tausanga e te mtonu ana te onu lima ia o po i tausanga atoa na e nai onu lima i o tausanga. E mawhai ona mau fua i lau tui mo le pui o le shingles po le ati loto. Ia a whapela o ele o ono whape ono fitu ono e rei lai tutongu a le pidi. E tolu se lau fitu se furu ele tui e tasi. Ai lua tui. O wapea, o ia ngā whatia ni to e ngā pili a. O lea, wana na whaila o tala le, o lea tala noa nei i cervical cancer ma le breast cancer screening. Ele sa i ringa leo, o lo o free, o lo o whaifua. Ai a whaila ai te e fo ua pili la tō, i o te le lopo lea le tau pe la tala te tu ai ngā tupe leo. Lona winga i re to e maua lea manone a tonu o lea e a fo e. O le tu alalo le tātou por kalame ma le tio ia ma whamala si au fo i li tūpao te mai tai ia misi fo i li tūpao li. Wa ai a wanoa leo tu umai re malo e te toni e la tau sa i dinga siaki o tātou whaonga e tau ana tātou o tau sang umma ma whaile siaki me whapena po le ale teimi o por kalame le tana noa ni savalina. Ia tai lua tau sanga ma whaia siaki ia. Ia ta noa mta mai tina ma whaia alu se o te no foi te o se me tupu ai le lo e fa pena fu un fa malo si au le tam le tinal tama e mar fa na ho i matua e vai fa ta te le pa mo se ngase ya o le o le van pe special tu le tio mai ale lo afa se fu ta tu e fa ta chaki mo ile ia pe ona i va nga tawa na le va ya sole po kalamine o soi fu malo no ina man tu na i kene puru tai au malo mai le tai au pe male se fulu e nga ila o lina ma tai ona te tala po kalamina ia pe a FCDP ia mo le siakina o le breast screening mai le lo pe te wo fo i wale al watu le stanga talo umana file appointment ia te wo lucky ai malo ia ta se atu isi va ngol ne va ia so a selin io e ole treaty bio po le bili le o le ole fianga le po malinga le na pe o lo va atu wa lango mau mai wa pe o le fa upunga na le fa upo ai a ba die vo ta no le por kiki ma le au tu stala ia o isi o fa male o peta ni le cremated e o isi o buried ia tu so o foi o to inga o io ba die o foi vo le pili le na mai tonu ve visi vo le tu ia na e pisale ta o le tu ale acte le e la sa ola to mau e to mai fo lunga pole ale mele tu punei e tu langa le wini e to e fango mai sisi fo ya wala ale na e to mai ala wala le ia to no e mau e ala to palota ava pe o ia va nga yo tanga te tonu New Zealand e te tonu va nga le ia la o ala e palota ya mo wa palota ia o te le o la fo le e se nga nei le atu no ma ve visi e te le o taimi ono le to nga filosofia le mo i vaenga le na mai tonu
Ia na te whanongolongo atu la pe ana o tangata o le act na pa lota ia i oi. Ia o tangata umani tonu le parliament. E le ai. Ana le te whatanga le parliament le mai le vaenga le te tonu le coalition. I te mina whai e whiu tanga inga. E le ve vesi New Zealand e le o tanoanga ia. Ia ngalana na i oi e mali lo e o tūlanga le o. Ia na whai teo ina fo la le whiu ngol parliament. E whai le whai taunga muli le na aere i tonu le motofono. E si fo le mena iai. Ia la ni sa unoanga e whaapea o mana whai le tonu e reise so mai tō e pālota i ulo ale. Ia pisa tauan sa o whaisa ni e fo i sanga. Peo na tau ia le mesiria le o tūlanga. Na o whanong whamele anga le salu e whai le fono vo ile tala noa i meo i o whatawa inga ia ma la fonga po ti te ia. A le sa whai e tonu ne Wellington e Sa te tau na suli te me whai le fono na a pena whai tonu le te me whai ere. Yo tau o le tau na whai sa trade-off. O le trade-off tu le mere ai au ngā tu le mere tau te le lewe vesila tunu. Sa o le. Ia pe ul tulanga na i ai e moni ai i no whionga masang. O le lawe pispisa si moa e toi langa mea i lunga pili nei. Ia toi no folola i o e fo i o Jackson. Toi fai fo lana tala ma toi fai tau fo le i o si moa o le tangata kuruku pe pelo a tau le laia. I o le opuna na tuli mo moa e fo i tono le palimene e fo. An toi tuli fo i fo. E toi taria i ewa moi o le ai pe pelo le tangata ne tono motofono. I lana maulea. Ia si tato vai po fia nga i ai I le lumana. O le official cash rate, ia po le percentage o loi leo. O tupe, al fal tupe whale o leo leo fo iwa toi whapa ua atili. A tonu e u whapea u ati tau e pos, e tau whatel tari se vai po fea nga i e whina unga i e whai mo meo terrorist ma la fonga i e whai tiutio o loa fo i e whatau atu pe whatau atu e company i Amerika. Ia, ala e whai whai unga lea le tato Reserve Bank. Ia, a tonu mo le au tangata no tupe, au whai mo kesi, to i fia le vo palasi la lo lesi tesi ma le 5%. Ne lawo o le tolu tesi ma le 5%. E le pasene tului o tupe no le o mai e le fo tato fale tupe fale o le o le pasene tauna iai. Ala wa fo i wusu iai ma pasene tului o fale tupe ie fai mai ata la fo tangata. Ia tato fale tupe e ANC ia o le fo i Kiwi Bank o le Westpac o le ASB ia mai si Taranaki Savings Bank. Ia pe o vainga uma le lau e tu le fo ua ngai ui la tau o whapalasi i la lo tu sa i lau ai e tu isi o bank e tapo le lau vainga le au whai o le tupe le awha pe tolu te si mali lima o ia no le la tau a le fitu palasi le titi mai la lo le fitu ia pe sene tu lo ia tupe le no e le tu tongi tanga te tupe no te la tau ia ai pe antal no tu nisi o temi awa te la voce te fai tawol pasene le mai le pepa ai ro e musu e fa mun mole a pe tu e la lo pe fai sa va no wa si fal tu pe tana no atua e lai lo foi la to le ta o lo pisinisi po ele ia umi fo na ia e ba ai fa pena ia o te dia ia ai lo fai se fa mun mole mo mia le fai fo fa le tomu ia mi sia na ai nga ia fa pe o lusi sanga benga stangata ia po se si fo so animalo si tongingo e talafu ia te le na fa le tong al lusi fo nga benga se si o le ainga ia mo ia le tongi ia le pidi ia fa tong o tongi o si pidi fo le a ia fia fo la ia tongingo mo ke si pe va pe o la to la ti tanga te o vai nga mo ia tan no ta to fa tu pe mena ta no to ia imene ia ma fo it o le no fo ai finau pe iai a tonu ai alo fane ia o sistemi o na wha venga le mo oi. Alo. Ia, o le tūlanga i le manua le tate iai i le vaenga leo faltupe. O whiwhia wa atu fo i fufuanga ia le faltupe le Westpac. Pe o le ua mawhia i ma tato ngangana Sāmoa o ai o Tonga
Ia Malaysia ngana intia. Ila tau masini fo ia tala tu. Sa te pisa fo ia masani isipo kalame wa mai. Alwa tul fale fo ile no ai tu pe fale long. E la popo a mai alfa Sāmoa mai no la tu tio. Ela tu la masin tal tu. Na ole ngana saina la ia malangana inis. A bela lo va tu fal tu pele ale respect le wa. Oi se la tu so ngai. Ai va pe o saina ia tu pele le tu ngana saina. Ai si. A vera o maria le ho e tu ia. O le va na ia ngana ia ai si atu no I lunga masini nei. A le la o va e tu le o fa so lo tu ia amana ia malingan Samoa, Tonga, ia so ani I le vaenga le male Hindi. Ia na tangata ia mai le India manufa pena. A le la tu mfai ana e tala no fa ngan Samoa ia. O ape loinga atango e ko le pale ni atu si mai ele ai si tupe. O va fiala fa Samoa la. No mani le si tupe ia ato no to inga tala na mai na fa tinga ulu to inga. E pe lela na la fa Samoa le lo mai strata. Wa va Britannia no ngai lo mo ai ala fa ita ul palangi le tu na ul palangi fa si si lo vis tena tu si mai o pure le si tu pela le winga na tu e lo la ia le nei ato no mota to wa on meta we tia on le fa ta wa la to le ngan Samoa inga wenga fa pisini sini New Zealand ia le au fa por kala me ia e fa ia tala fa lungo le o le Radio New Zealand o te fa longo to se mai talo fa lava ai fai mai a wa pe tu ti fai tai nei ma uri nei te nei ia le fai mai ia mi si lo tonu o le fa ngai la to le ngan Samoa numero to lu nei lunga o kilani o numero 2 ia kilani le fa nganga ia lona winga le awa amatana amana ia la to fio lo foi tu pe tanga Samoa la to te tu si tu tato ngoi ina ia tala no wa le foi tawa na tu pe ele na o fio lo foi ia tongi si tanga tele ia te mine wa ia mala foi pisinisi ia wa amana ia na foi fa le tato te o le bo se si foi tu pe ai ia al tawa na fa linga le wa e fu tato to no le mai le foi to inga fai tono fa tu pe ni sila Later in a Westbank, ia lo pe tu titini pi atu le Kiwi Bank, ia fa tu pe New Zealand. Ia o vai atu ia Andrew Lito lewa pe wanga ia fia tau vai I le to finga pule no o Wellington. Auto. Ia o Andrew Lito le sa minsta o el finga malo le pa o ia. O te ia fo ia le fa ali lon finga lo le vai atu no la tu lo no ngo tono ela foi le finga palo tele o longa le mo le tu finga le tofio le polpulino termine o tori fana ula ia fana sa enga tori fana ia le la vai le mani la va ia o lango Vincent Peters fa mai o le matua tala fe ngai o tanga tele pe alu tonu e sili mama o tanga tala ia o va no ia o fa pe ma wa e foi finga a Winston Peace e matauria fo ia taimi nga lui fa se fo ia Andrew Little ma Winston wa se ele taimi fa se le coalition le leipa ma le New Zealand First ia la ia la to ma saninga fo le faingo fia fo la na lo le ta le ni lo ia wa to nga va nga Winston po la ta le ni tanga te peta fia nga ia ma ne ia lo fina wa ia ma ta ia fo nga ruenga ia mo fo ia wala e fainga venga le company lo ia tono Wellington il termine io te tono na na si fiele le ia le me lo tu pu termine o lo no fo baba ia pu le nga no Wellington e se sui na filfili ma lo le ia nei ono le le o faingo fai un inisio o nga venga e pe ona la to mai tau mai ia tono e mani fo baba ia tu ai te le fo lo nei si la fia o ia fo ile na o lana fai unga le na le pale mia ia Jacinta ate o le temi o te ia le pa i fainga ele patia le leipa e va ia o sa ko le no na tong sa le no fina ngalo fo le ia no fo lo ta wa na lo e ate ne sa we lo e mbe ngale fitu e va ia so na ta mo e ile ta ia ate na sa pale mia ia sa ole ia o le va inga esena pa va vai fo na temi ma ni te lele ne avandona na tu ai Andrew Little
Ia pe ia tonu nai lo tanga te lo fai o tala fianga ia fai le taimi mre taimi. Yang wa fo isa we te ian matu. To malo. Le te fa mai pizza. Nei, he's got more common sense. Na ia wa ele mata no nga fai pe kana fai lan tala. Ole mea ngā te le tanga te ia ole lava le common sense. Ia nā lai wha lua mai wun se pizza sina. Ia wai le, sa o le ia. Ia malo, sang sa ifai sina malo longa ia na tui wha awa leo chanoanga wha tai lava. Ia le o toe whaua watul tato po kalame tala la walungal vai aso. Le uman tatal noai tupe I tono New Zealand. Ia ai se tatal noai e tupe I le lalulangi ai mai se lava o le taua lea po taua inga lea I vau maalone I mali United States o nao. O tiute ia po tariffs ia tau so o le tau tu whaalonga tu ne ia. Pe o le ufa popo ia. Ia la fonga po tu tene o loa o wina tu tono Amerika. E mai sai le vama saina. A tonu pe o le asolulu e po ana filena tu I o le solulu na la to ang. Le ne to e ta fia I le o me le telefo ta to tolu pia fo ia Ivas fu waso a tolu ma sina le o to e fa no ta fia ia fo ia ia me ia na wha ngā solo mai tariffs ia na whai Amerika I no o le lalo langi. Ia, to e sui mo le polkala me la to ana saina le pe o le whasanga tau e ne ia Amerika te minei. E whapopo a wha
e se lau whārima pasene le e o si i mo me o tau o loa pe avatu mai saina i tono Amerika. O le whatata inga whaingo fia lana mai vuilunga mo le telefoni whea e fole le iPhone o le tele. Vals full pasene o telefoni na iPhone o lai ngosi i tono o saina na avere e whatau e Amerika. O lona winga. A watu telefoni e lua fe le teimine a o atu o ia o le whaafe a ia mataulia se lau wharima pasene ia tu ia te lima a fe le tutongi le whatau le telefoni e lo ne to taulia le si whatau le telefoni pe a manga nai le au mau mea tanga te le tupe le a whaina te a le tūlanga nei ai o la o whaita la seina la to ia ma te le solo muti na to fitau iala o le ale to ai ngā sasa mai ale sasa fo o to sasa fo e valu su fitu la pasene le e fo e tiutia e saina ia o loe fo ia Amerika le fa tau mai i saina ia na fa sanga mai tono Trump ia fa mai so se o loa e fa saina e fa tau to Amerika e vatu tono Amerika e o le tauna e se lau fa fitu ia fo ia se lau fa lima pasene tului ole o ye terrorisia ole tūlanga na ye ole toi tamata ale la e va ai le lalolangi yo o te mava va ya New Zealand o fetu o tato au ya Amerika pe tato au ya saina o saina le fa tato lo le mo me te lo tu pe frontiera a ya tato au yo a te ole fi saina tato ya finta te le me tūlanga na ye ma onu fo Europa e va ai atu wai o mo o ta vale e fa e tele o to tonga ma vaeng o ta vale e fa o i Amerika e avatu i saina tele o parts e avatu i South Korea e avatu i Mexico o sinu o ia lena no fo mai Amerika sa le ia alu lunga tiu te o loia e avatu i tono e alu e male tau o loia e fa tono Amerika ia o le tūlanga fa le tonu na ia o lela o te vava i pea lela ti ngā ina tele ia Amerika i suinga i fai Donald Trump. Ona o le so ona fai fa pea ai le vava ai de i lau tele po la le afianga o le lalolangi. O le ai le valo anga ni se i ua no o tani lalolangi i le upule o le recession. Ia po le tūlanga fo le e o tuota tō ai le o luma ona tele suinga ia mai ne o ti ngā ina le e tau soifuanga. O le manatu Donald Trump i lau tau mai tau atu. E mana e one to e whanongolango Amerika inu o langi o loa e watu tonu ai tau na whau wale te lo loa nei tonu Amerika. Au Amerika lava, no outsource pe ave i whafo le whaongo la to loa. Au mai ave whai se na wai tau e cheap labor, tau ngō fia ma maule labor tangata tutongi. Ia mai sinu Asia. Ia na mau mea ele o pisinisi o le au company o le Apple company Amerika. Ia watu mai whau ia e watu whata o ma te ala tutu. Anela o te mine o pe o wheitai mai i lana le tele o loe watu a o loa la tauna mai whau ia. O lana te ere ngā whatia Amerika lau wa ai te tongi i tangata i toa ngā ere mau toa ngā lepa le mau i inu Asia. E wa tūlanga na lei Vietnam i te mine o le mau runga fo i o loa lei whatau tu mai Vietnam. Whau e fo i te loa. Wa e tongo fia le leipa. A te tau wa i le tala Amerika pe a fofua e te o whaingi i o loa Amerika Sāmoa. E tasi tala Amerika mo lo tala lima sifuru te mi enei a. Ia, tasi mea o le uta walo la lon mau lungo tala Amerika te mi enei a o yere. Ai pe o le teleana o te mi le sa yele lua lima sifuru. Ai wa ila le tongi tanga te whainga benga i Sāmoa. Ia, e whaingo fiana tongi wae o tau whai o le tau o le soifuanga ia ma te tongi au tangata i Sāmoa. I whapenana nei no Asia i. O le lai papa ai e to e watu i telo o company nei whaola to o lo e tongi o. Ia awa pes company i whaita avali. O lona winga i te lea i e tau sanga e tau fufu wai whatau i a pisinisi, whau i a pisinisi. E umalpa e anga le i Donald Trump o to sui lau rangi. O le inga la o le si la whai pisisi whapea. O no sa ia.
Tu ti umul fata usanga. Se umul fata usanga po feo ye. I te o fau ne me uma ya e de ma faina nga fatia la tu tongi tanga te fainga luenga I tupe Amerika I tonu Amerika. E fa wai o loa. O mena te le ia tu langa na le te le fa nga o le pai fa fo. Ia atato o tato fa le loa ni ala toi made in China. Na. Tu fa le loa. Ai la tu fo Sāmoa made in China. Ia la tu Australia ia made in China. Lo no winga lai te le fo le sa o China wa lai to mo fio lo le mai la to mo tato. Atonu o to inga facility na lo facility ni tangata. E o fo lai no la lang. O le se si o la wa mai tau le to fa tu ina telefoni Amerika. O wa le tato fa ngolo te mini. E le o vesi tele ale pale mene a o le la to mo to fono. I le me lo tu o la e so na sasa so le Donald Trump tangata lo langi malo. Au la to wo. Iyo. O le meu te ate ya Donald Trump fo ina sa no nga talu ni no fa no. Mai e wo le ma le ta isaina. Mai it's good friend of mine. E le fa pese fa ingo se wo. No for le sa se ave o le tariff le tongi se lo fa di. Pasen e le fa pena ni fa inga wo. Ai mane la sa interview le ampasa sa ina le nei lunga le tio New Zealand. E mana I fo e o la tō ia e alo lo fa tangata o la tina ino mo tangata o no sa wanga a polisia a Amerika. Ia o la tō ia e de a fa pe sa mai e sa sa fo I. Me fa pe la sa mai e tu no fo. Ai sa fo la tō wa le lo ia le na val fitu percent le la tō. Ai se la fa lima. An fasili tangata po la me wo se la fa lima e de tau. Ai fa mai langa I malesi lo su lima e pe lo su pasene nei mo wo ngano fa popo e na wo. O no to te leo nei to nga tu. Ia e ma vai atu fo ile li o le te tono pe o fo tu fo ia a Trump. Pe o le e a misal tanga tale fo tu e mo meu tariffs a. Ko ma sai la fa. Na tamale o mask. Ma lie tele wae wa fia mo tele ta vale a Elon Musk e ta le fa no tariffs nei io la o tuti nei e le la o tele fa o ese tanga te sa investi tu pe company Elon Musk le fa o ye Tesla e ta vale nei o le tele ta vale o le fa o saina o tele fo to ngo fa o ta vale nei e va tu saina le la o no fo nei Donald Trump ama e se la fa di mo se ni tuti o mo to ta va e le se to fi fa to sta va na o to ta ma ye Elon Musk fu di fai fu po di so le la ti ngai na ma ye le na to la ta la ve ye al pan e Palestine mo la pa lo telen fa ta lo e na e ma di el fa no fo e ma ia boys would be boys e what wo boys be Michelle o fa ma ia o fa nga na ta mit o yo ta la pe ni ta la misa tama misa tama va pe na ya la no fo ya Elon Musk ya o fai le foi el polisi mo to fa sa pa tu lo wa fa nga pe o fa winga o pule fa nga il foi ngo ni to no fa pe ne le o misa le la lo langi ma ala ni ta e ta una ye se fe nga inga fa va ma lo e free trade manu Europa le tu ma tu ke rope e wa lai lo ona lai tau dia ya na pisinisi mana o mea lai mo pisinisi ya lai ya fo e fa mama fo elo na ye langolang o te atala ama fo le te mire na fa ile palota mo o mana pale mai la in operation nai tu mai Donald Trump mata uma lo li ye tech companies o le Amazon o le Microsoft o le Elon Musk e te tu fa tasi mai a wanga nei au company fo ina o le tele na afia ia la to tau la to sia I market e le sa wanga le e fai tau triliona ta la na anu la lu ia ala pe na to sui lo le fo wanga le fanga malo le ia o to ya lunga ia la nga wa e to e mo atol to pe nei mo ia o lai e a fiela mata to o kiwi sema ma to tele ta to le kiwi se yo fa tuanga on sai fa mau le lo fu spa o ia mai lo tele
Ma ua le vai so paleni a. Na, au ka vai o le mena tinga i lu. Ai le vai so o paleni a pe ana na ato al tu pena e mumu. Ana to fo I ma fo le tu pele na va il ton masina taloi. Ai au te ma fo le ton was taloi vai te dia le se o paleni na ye. Ya on sai fa penal so fo nga e sa le fulu to te el fulu. Ia o te mana tu ala sa no am sanga. E tale o e fulu o tue tato. E fulu mai la langi. Fulu mai tato paleni. E fai fo le covid e fio lo ne o lo tupu nei a. O le meu tio foi. Tasi le tangata ai fa pena tua I va o le la lo langi a. Na. Ni ma faina tu fa tasi I ma lo vo ta pulenga le United Nation. Po le you know o fo le o fa tasi a pia ta tu fa tasi fa si tonu va ve. Ya le o ta wo ai pe la ata I tono Trump de la mai ta no mai negotiate. Ai ana tu fa tasi. Au nga yo si fa no I want to so I don't know Trump to ta no le mai. I wifi fo le Unia Europa ia te le watu nuuna. I wai pe va vatu pe e lua se fulu biliona. Ta lato pe fo I o lato fata wa inga. Ia matua whainga tā ia. Ia fianga I tūlanga tōnu ai na. Ia o le au whai tō whāo. Tūlanga tamau ainga. Mutua I re loa la tō po whireanga ia re. Ia. O le sausa wā te au tū. Ai tū. Ai tā awhi ia. Tui malolo le titi. Ai pe e mau atu. O le tūlanga le ua le ina tua tāu whapua se ku whautua ina e. E lau wanga le wa ia le treasury ma. Wa pa ia atu. O saina le sinu o le sa o whai ma bounce Amerika. Ia me vo i o ai te le isi teimi o tu inga mena a wala nai so I tupe malo e whai ala tō ngā luenga. They sell bounce e whatau atu bounce au tangata whatau mai. Tu se edvisi nala tō tupe. Nē la o tupu ne wha no wholoa saina toi whatau tui la tō bounce a. Ai mai la tupe. O mai atu le la a o tingai nei Amerika ia tu tāo whirole. Io e sa wa isi fai tō whaa. Mai e pito tingai na ia Amerika I le whainga lea ia aisi. Moni ai, se I tātou wawai. A wha pio le tele o tau mawhalai whai o lai whao ngai mō nūro so tau mawhai watu I Asia a. Ai se ronga I whautua I ngā oloa nei o ftua a mōre. Ia, wai e tau mo fie le whatau tu I whawholo le whaitonu I o. Ringa sau tau lau pe la tu fale inga mo tau ta ia le tau lia na oloa. E nei o lenta puni mana fale. Ia o te lea na o le afinga le afianga le la ia. Ia, pe o sina. Ona pe e sawa tala vo e te whalongolongo atu e mua mai ale. Tala I mea nei o le swing au. Na, tula on sa ia tātou o le mo ia le a fiele tula ia. A le mo ta ua ta fole o le yo le tango le yo. Alurunga saulalo. Ia ai on sa ia te loa le o tau fiololo I male tau le tala New Zealand. Wa maulunga tala New Zealand I fiololo fo le tupe ave Samoa. Ai a maulunga tala Amerika. Saulalo tala New Zealand. Ia na hano I fo le lalo tupe mau Samoa. Ia tūlanga nā le te mine whai ama siaki pe fia le rate le whai ana avila lo tupe Samoa manu na fiolo. Malisi vaenga e vava I ele ai la fo le tupe alu sisi le pe fia le tau e la fo le tupe pa I sau tu tupe Samoa pe ave fo ile se tu tupe al tesi o to vaenga Samoa. Na vai le pola le tau le transaction e fo I fai ele la fo le tupe lunga o na to wa fiu tangai. Ia male tau le sui e le tupe. O lunga le ClickX, le tala no so ai foi lau pepe, le tele na wha ngai la foi tupe Sāmoa inisi. No vai tal wai le, e le ai ui le Vodafone, e tala ono tolu la no vai. A watu tala tasi ni New Zealand, tala ono tolu le tupe moe oa, o isi tala ono sfulu, o isi tala ono tasi. O tupe nai fisu ia I pe wha pe to inga whinaunga le whaine Donald Trump ma fia I le tupe tau le tupe lalang. Ia a e ui whale tupe, e pa ia. Ai alu fo I Samoa, e alu cash lau tupe ma le money machine a. E te le mole tasi on sfut. O le se seka nai tau ni siaki le ye. Vai le, lo no inga e malanga I Samoa. Ia e whatu to inga lo a inga la fo I lau tupe tau fi mai la tuna mai lau tupe. Ale na,
La foi o ya oi. Ia. Na lui o to tala lo tu. Talai. Ia. Tu se de trochel to ai nga ia mala mo. La tu le e lo to tala lo tu pele na e fe lo lo pe sen le swinga le ia. Sala. Mana ia. Ia. E le mai ngalo te iwa to pe o sama sani fa ana tala no ya msanga imene o le teknolosi. Ma le ata mai le nei o le ua fa wai mo me o drones. Ia po masini ai fa tontono fa felele. Ona leva vai atu pe o le ua tu atu ele ministale o le pui nga se fa tanga ngai le militele New Zealand. E ma wai mo me o killer drones. Yeah. Le fa ingoa. Atono taua le tate poli mawina te mine le vao Rusia ma Ukraine o le watoa e mai le telo le whaonganga. O mea tau nei a. Sa i el tato tala na whai aso ala e whai tau sie le whaonga e whai ni taua. Ia le u whai le u sao ale e le u whai. Mai ese fo i tu ai ngā drones la na whai le wo ye nei le to mai la o tu a to i ma le marosi fo i o mea tau nei a. O le tele o tau iwa e tui mo le anga i luma le tui tau vai ngā au fo i ai tau nuu tuli mai tau vai ngā au drones. Ia la fo i tau tuli atu i drones a le si no fitau e on fitau i lunga le vate te ma to ulua e a fi e tangata. Ai sa o le uwa i New Zealand fa tu penga o lana ia fo i sao mo le wawa ingo le Pasifika o le vasi Pasifika i nuu e le lawan tupe tatou New Zealand ma toa i whau ni vai ngā au mani me tau tele pe o nula i Seina ma Amerika ma ia le o umana whai le tala le la whaanganga le se vai ngā tupe e fisosoani o le ala wa matana vai e whau i e drones e pe whatau ni drones o lo whai o lai whatau fo i Australia ma ngā osi ni so to i ngā me tau ni Australia e o le ala la pipi o toma tātou e o e whatau mai e whaonga tātou. A wale pui ngō le Vasa Pasifika, ia matono a tātou ni. A wawai le telo biliona, triliona o tāla, le alu whaingo me tau lalo. Mai mau pena awe whawai, si me sua le whaingo ka nesa mai si a. Nā, tono. Ma nei tangata i fia ai si wāngor ke lupe. A le alu whai e toi whasioti a, ia tō telo tangata i nei me tau. Ona o le I think o le tūlanga le o le pawa mina o wau e malosi e. Ia o le wahenga fo ina ia saina. O saina e i mana o saina la o wahi loa e fia. Whatu ia e vai e tu e pe e so ona whai solo la tō e. Ia no wholoa saina e ngu ama whaona mea tauma. E o maina le temine o la umatua e mawolunga le te leo le whaonganga le teknolosi taina. Te le fo ila tō wa atau, wa lele. E o te lo fo le matua te le au drones lai te. Lai wahenga e so saina ma. A whasita o musesi a loenga i fiu tali drones e umatato drones e tūle whawhitau. Whawhilo i drones lai lai saua. Ai pe o le wahenga na o le tala le o tano me savalina. O le o malie le fo le minister Judith Collins. O le va ai e wahenga ia. E tau po ni mawa New Zealand tūlanga lea. Alo nei tali tunuma e tau o na ma fo le leo e stangata. Luna winga. E le mawhaina alwa le troni e ngare ave al whatununga fo se masini. Alula e tau na i stangata a le o mia se wha mau. Pe fai se whatununga e ala tu se. Ia tu amwhaina na whatino. Ia wa a whai ele ai pe fai se robot. Ia te ia ula vea si se mta whanga ia Sāmoa e usisena o misanga te se whamau. Sa olele. Fio lai me o lala. Ia e se fo ile to mai o lea fo i Sāmoa lea e wawa ia toi le potia masanga o le tangata lea o le lei le la ulu lea pe wau fia i tono o le whainga filifilinga vo ile fili tangata e mawaina le whailonga le masani o na tātou whailonga i tau sangata i tas. Mai sa ola na whanonga ngā te le lope nei sangata Pasifika mōmua. Ia whape o ia tangata mōmua. Ia ne vo mōmua Sāmoa. Ia. Ia wai lewa ia tūlai pi alo ni anga ngai Sāmoa. Ia mani i te le tō i whape o tō i ngā
tangata ia tu ngā tō mai e tauna tau mwhai ma lo Samoa e watu e feso soani le atunu. Wai lai watu e mana malama le lo lango Samoa i lo fo i ma le o lama le tō mai i tu ngā whangalua e ina o tupe o tūlanga tau economy po tamau aingo isi atunu une fo i e o fo i le vaengo le climate change po le fisu ingo tau. E ma le lama le lo na malama anga ni I whainga pūre ngā whamā malo. So I mani I te le a te ila ua whiwhiri o ia le e maua le whainunga tau loa lea le Nobel Peace Prize. E o le mtua I le ngata mo ia o lona a inga o Sāmoa unga. Ia ma le vasa Pasifika. Wai maua lo se Pasifika ia tato au whaatasi ma maisi no o Pasifika le ia a whaapeo Sāmoa. Ia Sāmoa fia whale ala ni Fale fua. Mana ia te. Tato ia umala ia. Ia, vape fo ita le ista ta ana le va tu fo le saule ta la. Ile fto fa lo mo le ngo ta te le lo. Ia. Ale sa o le investi o kilani ia ia. Ana so I fo fa na Samoa. Ia o kilani la a mo la to ia fa pe ia ma to tamana na o ngatu nei. Le o kilani no investi o kilani. Saule. E atu na ngai ni tala I talonga el fa unga nei vai aso. Mane o fie te lea o le alu le mono Pasifika le. No tala no le mana ia te lo le malo mai isi ia le pe papa ia to ale aso solo ale. Ia fo le tūlanga ia le aua tana umanga. E mane ia fo pe ia le fo ia matana umanga I tono le. Le Hall of Fame. Hall of Fame. Ia o fitau le ia ma le tūlanga le o ia ne lana au e mani te lo baba ia tana umanga taimi le po e mai le ata la ta alo le e le so ona emotional e le so ona fo le nga ia e no funo fuai la to le de ia e a pe de te le tana umanga lo ia e visi so lo tanga ta la le po le ai mo o te lo la tu umano na fa tu tuanga ia ali savia pe ia uso fai faneta a umana sa le teno fo le teno fo Mana ia tele so le tasi tanga tana watu ia o fitau fo ai o fitau fo iwa mali tai mile wa wale le mai e tau fai nga isi ia mana ia tele o vai tele ia Julian no so pe ai o la vea tele o vai o tele talo ia moni Antonio ai o como le ma tuni fa fitia ai alistato au le Hurricanes. Lei o te lo tato au la le ia. E na I misiela tona na ai mani ana ai le au e le ia le au le Hurricanes le ia o vai ati. Au tato ti il tato. Io o whaanga lo ina tato sam. Ia o le tato whaftai tele masanga mo tato po kalame nei tai au. Ia e whaftai tele fo I mo le tapo inga le malo lau whafonga tato po kalame na o tala lau alunga nei vai aso. Ia mani e tele le whai unga le vai aso. Ia e wha tau wha soifua. Wha soifua. Na ua whafonga le tuna ur polkalame o tala lau rungo le vai aso. Tāpana ina le fiona li pule, ia whapesa vedin kasiano teminei. Ia usi meil whafonga le tātou polkalame o le sesinga, i le ngalo i la tōlo lu itawina le wholaunga, i lu itau o le soifonga nei. Sa unia, ma tāpana ina le sunga le tō ina mana lo pensione, Reverend Elder Risati Sonete, usi mai le whafonga.
te whātalo whātu mo le nganga whāloalo, le mamalu tele o leo whāwhonga le nehui tai au, whātu lou i outou sā, outou pa ia ma whainga tā whālenga nu, whāle malo, ma sā ma pa ia whāle tale le lei, na malu lou tele fo i o leo whāwhonga, tā lofa lava, a malo so i wamaua, ma lou tau langi mātafi, whātalo whātu fo i le mamalu nai o tātou tamam tina mātutua, ma tau matua tausi, te nane le mamalu o whātau tolia i whātau whangasi ngase. Te nane foi le pa ia ma le mamalu o e o lo o tia i whanoanoanga. Ma le loi whafonga malingi, tā lofa lava. Whamalolo so i whamau, whawhitai le on sai ma le taliti ngā le whātua toa tau ina ia. Mau le tō vai o le whamoe moe ma le whātua tua i le lofa tau simai o le tātou mutai. E tau tō lui nai peo tātou mawhitianga. Al si fonga la nei le lo mua i Wellington mala na polklame masani o le asia singa i ngase i as forai le taitas ma i le sfuru tot sfulu i le sfuru maltasi i le tai au. Sio tatu tapa i le tua. Le li ie o lo o tua la vaoe o te ala sa ili i ate oe. O fie inu lo wanganga i ate oe. O o matua nau na watu i ate oe le nu nau mati. E lei lo ai, e le aini vai. Sio tātou te talo. Le tua pa iai, o le puna o lo mātou ola, ma lo mātou malosi. O lo mātou leo sili, o leo tausi mai, papa olo ma whama malu lo mātou ola. O le foi mai o manuia mātalasi, o lo mātou whaonga ina i le aso ma le aso. Mātou te vi whaftai lau fio no lau tau singa anga le lei, o mātou o lia manuia e fuele nei a safou. Whaftai mo manuia, ma le mātalasi o mea lofa, o leo nona fōa i na pēr mo lo mātou whaonga ina, i le tino i me tau siai mātou, te nane o mātou mawhau o tā leni fōi maanga wa, o e tu fōi na mai. O mea lofa o le nganga i sota iai mo lau fio, mo le wha malusia pēo lo mātou wola wha le whātou tua. Mātou te whaftai mo lo lofa wha malolo, ma lo mana whai wawenga. O lo au wala e se mai, whaftai mo au o ona fo mai. Maanga waa o le poto e whaanga waa i nai fo i lātou. Whaftai mo vai la au, mea whai ngā luenga e se o whaanga ina, o sao nia mo tong fitinga o ngase. Whaftai mo lo wha malolonga mo tangata mai. Mai so lo fa mai senga ma lo fa mafananga lo nganga fa mafanfana mo e fa no o lo tau tolu ina foi lo matou vai i teimi e lui tau ina lo matou ola fa tu tua matou fa tai mo ngalo ngala vai ngalo ma o nanga so soni uma o fai mo le manu ya tangata mo na mia so soni fa tai sili ono Yesu Kristo mo le tau langa le tongiola o lo mato mansunatu i ele nei vai tau pa i o le tau sanga. Na so i fua mai a elo mato o li e ma liu mato e tu manu malo mai. Mo lo mato wha o le tanga ma lo mato wha mangalonga e ala i ona popo ngā whamsia. E tu mau lo swafa le whaftai o le whamanu ma le whane tanga. Ne ieo o le whavavau lava. Amene. Tanto pese le vi inga o le atua.
feitawina o le tuspaia le lau tusi o salamo e fas fulma le lua o te feitawina ma le fai mua whangata mai le fai upui lima whafonga mai o fiong pa ia nei le tua le tuai whapeo na nau le eila i vai tafe o lo whapeo na nau o lo nganga ia te oe o fia inu lo nganga i le tua o le tua so i fua o awhia e o te alua tuai ia i loa ia u i luma o le tua o whai o loi mata ma u me ai i ao ma po a whai mai pia i lantou o whea ea lo tua o te mansu natu ia mea o na whaavai vai e leo lo loto i te tono ia te o wau matu o whaatasi ma le tō tele o matu sa vali le whale o le tua ma le leo fia ma le vi inga tō tele o e whaile tau saminga lo ngā ngai se ale me o e whanono ai ma e atu tu vale ai te tonu ia te au ia e wha moi le tua a wā o te toi vi ia te ia o no le whaal tanga mai o na luma i wha manuia le tua le tātou whaitawino le tuspa ia i tu mau ia te ielo na vi inga e wha vau amene e wha peona nau le eila vai tafe o lo wha peona nau lo nganga ia te oe o fia inu lo nganga i le tua a o avea ta vita mtupu Israelu sa fo vale ia te ielo na lava tali o Absaloma o no le mana o Absaloma ia vea o ia mtupu o le malo o le fefe ia ta vita o na luai leo le na sola anga i manaima ma nofo ai mo sinataimi a o iei ta vita i manaima na ia tu si aile nei salamo ma le loto whanoa noa wha i loa iona la ngona maftia o no whawhita auli o na nofo inga ai meiso sa whawhita auli e mafua i lona lava inga ai le ngata ile na o whati tele ina le maftianga o le tupu o na ua motu siala na fsota inga ma le lau mua i Jerusalema ai meise le malu mo lana taulanga osi i lona atua tu ia o isi mea umo le malo o na maota ma lona no whaali al me pitasili na mawalunga i le mawhauwhau ta vita o le lafa sota inga vala lata ma lona atua o motu si anei o le manatu tātele la vale nasa iai o na o Jerusalema ma le malu sa mawhai na fsota iai tangata ma o le i o i mata ma le o ngātu tonu le whātua tuanga ma le o langa tāpua i o tangata Israelu i le tua e le te o tāwhi le tupu whāpeuna nau le eila i vai o lo whāpeuna nau lo nganga ia te oe o fia inu lo nganga i le tua ia sili le nau i le tua na i lo mea uma o le eila o le manu tai le vao o se manu sao ma le fia e tamoe e tuli o na fili na Iasaia e whampele manatu a o ina fia inu le eila e le toi nofo le leise me tasi e tamoe au sur solo e sa ili se vai e inu ai a whai e le mausa vai e o lava ina mate aile aila i le ala o no le fia whaamali e ina o lona ngā lala i le fia ina o a soa e le o toi ulfale tāvita le malu i Jerusalema o le mausa la msota inga masani ma le tua le puna vai whaamali e loto lona o langa e ala i osi ngā tau langa o ngā lala ai ma mate la ina o ia whāne whātutua. O le ngona lava le tasi. O lo whāne nau i Aisalam o ono su tolu whai o mua. Pe ono tūsia. O te ala sa ili ia te oe. O fia inu lo o nganga ia te oe. O umutua nau na watu ia te oe. I le nu nau mati. E leido ai e le aini vai.
na whapena le nau nau I opu I le tua. I le teimi o na pōpō ngāma o na mawhitianga. I le ngate ilo na tino, alo na loto malo na mawhauwhau. Ai maise alo na nganga. Ua mamawhatūla na venga. Toi ale mawhai, o na ianga whatia o na tau ave. O silinga foi se whasoswani mai ana uo. Malana lava ama. Paule mea o loo ia nau nau iai. Whapei o se aila. I vai tafe. O lona nau nau I le atua so I fua. Ai vai maila na whasea, whaauta mai. O te alu atu I lumai le o iai o ia. Matua foi, ai o te le o lo o ia. Peitai ele I tau fia ilo na nau nau pea I le atua. Se ia o ina whamalia ina lo na ngā lana. Whai maila na tau tinonga. Sa au whaalongo I ate oile, whaalongo au talinga. Ao le nei wa vai atu o mata I ate oile. O le mele o ino ai I ate au. O sala mofo I le fuefu, ma le fulefu. O lale tu stala. O sili fo I ona whama nuia le li. Le ngata anga o yopu I lona amatanga. Yo ele au soe. E lukia I tātou I pōpō ngā ese tele. Whaono lamati ai tātou. I le ola mātūtū whale whātūtua. O tātou langona ai le ngā lala I le fia mau o se whasosani. E ongo tia fo I tātou le vevela o whaasosonga te apolo. Peitai, e aoena tātou maua, na nau moni I le atua. Ma sa ili fa maoni ya te ia. O le puna vai o le ola moni. Ina ia tātou feinu o tātou mali ai. Pei lava on fitalai Yesu fin Samaria. O se inu I le vai o te avatu ya te ia. E leto e fia inu ia. E vei tonu ya te ia o le vai puna. E puna I lunga. I le ola e whaavavau. O manino foi le saunoanga whaamu ia le li. Na ia malele ai le na launga I lunga o le maunga. Amu ia e fia ai, ma fia inu I le ami o tonu. A wae ma o ona I la tō. Na luane ni ko tembo ia Yesu le pō. E le fia fesili sili ia Yesu. O na ua ngā lala whale whātua tua. I lona fia I loa atili o mea tau le malo le tua. Ua longo I tino matangi le lei. I lana whalongo malana matau I le li. Ma na o onga malona so I fofa atino I vavenga o le alofa. Na mafu ailo na fia saili. Ua ngā lala I le fia inu. Ua matela ina I le fia ai I mea le lei. E winga I le malo le tua. Na inu malia ai ni ko tembo. Familia ina ato to ia. E pe yo le papa I ngangalala. Pe yo upo le tunu. Ioe, a ma ona, malau le lei fale tino. Fale ma fau fau. Fale anganga le tangata I le alofa tu no le tua. E inu malia fo le tangata. E ato to alo na familia ina. Le te o fo le faisalamon sa afi. Loa ngā ngai. Ia e whamanu atu le li. A o fwini ngalo se me tasio ana me alofa. O le whamangaloina o ami o leanga o malam. O le whamaloloina o mai ato. O le whaolaina mailo wola I le tunga mau. Le whapaleina o I le alofa, ma le alofa mtimtivale. Le malia I o mana o I mea le lei. O le whafo wina lo tau le lea, whapei o le aeto. Malue o le au whafong. O manatu tāua ma le au ngā, mo lo tātou nau wha maoni, sa ili le tua. E matua tāua. Lo tātou sa ili le whatua tua. Sa ili le te talo e le au noa. E le ngata mo ngā solonga o staitasi,
Fa mo ngale le umma fi fatinoina. Le ia fai ai le fina ngalo le tua. Ai maise o teimi lui tau ina i pei tatou. Pe a whawhasa ngai ma meti ngā. Whawhasa ngai ma pupu ngā. Tei nane o whao so songo le o langa nei. Tatou whamaoni le ola te talo ma le ola whatutua. Ia nau i le ola tāpuai ma le ola au auna. Mo le manui au istingata ma le vi ingo le tua. Na whamalie ina umai le li o Yesu Keriso. Ma na onga o tangata o ena sa ili whamaoni. I le fia inu i ona manuia whale tino. O ona manuia whale loto. E sili ona manuia whale ngang. Na i whawhanga ina e sa mate la ina le fia ai. Na i whamalolo ina o lato mai uma. Ma tutuli whawhute moni sa ulu tino ina i lato. Na i whamangalo ina lato wang sala. Whatutu ina mai e na oti mai le tunga mau. O le fisili, o le ale malosi o lou nau i le atua. Whale whatutu. A le ale moni o lou fo i fia inu whale anganga i le atua. Whapeo na nau le eila i vai tafe. O lo whapeo na nau lo nganga i ate oe. O fia inu lo nganga i le atua. Ia i le atua le vi inga. Amen. Sio tātou te talo. Leli e whawhitai. Whawhitai mo lo whamalia ina pēo lo mātou ngā lala whale whatutua. Ai mai sei tu aso e tāua wai. Ina mātou tū lo mātou wola whale anganga. So ni mai leli e. Ina ia tupu pēo lo mātou nau watu i lau fio. Mo le whamalu sio lo mātou wola whale anganga i leo noa. O mātou te talo nei. Matu i nātu i lau fio mo lau whamalo longa. Lau whanau mawhatia uma i ngase ese o le tino. Mai o mātou te mamti nā mātutua. Se ia o lava se au pito i titi. Ia iai lau whamalo longa le ale ie. Ngase o le tino o le mawhau. Ai meise o loto mangang. Ia anga le leita maa. So soni na ia lango maluina o lantou mafutianga Wama mana ina ngā luenga o ona foma. E ala tuai lau whamalo longa mana. Mātou te talo mo i lantou O e o ongo tia i whanoanoanga. O no pelenga o mafutanga mo te sia i le maliu male oti. Ne se i e to mātou ina lo i mata o whanoanoanga. Ma fōa i atu i eilo file mu. Fa maise ma fa mafan fan. Fa tupu fa moe latou. Talo mo matou tamam tina matutua uma. O e utaunganga ifo le lao so i fuanga i le tino. Na ia apo ina pei latou i o ao mamana. O fo i atu lo file mui o latou tino. O loto, o mafau manganga. E fa malu si ai latou. Talo mo i lanto umo sa se tie fal pui. E fa tu pui na le sala mo fa maoni le liwinai mo le mesili o lanto ola. Talo mo i lanto ye mana nga fa pito o e pol vai o e longo no e pile mungu manisia fianga o tino ma fa maloto lo fa nau. Ne ya lanto mo le lo tele male on sa. Tau ave yo lanto ma fianga i lo so san. Talo mo le lalolangi popo ngā tia o nao taua. Te nane o mala whalevelave o nā tura. Ma whalevelave te tupu whafuse. So soni lo fio le tō tele o i lātou. O lo a fia ma whai nai o lātou o lang. Talo mo lau i kāle sia kirisiano au i lalolangi. Ma lana ngā luenga wha misionare o le tala le lei. E tupu tele lo malo i loto mo langa o lau whanau. Talo mo fai ngā malo uma wa tinae mo le manuia lau tele o tangata. I iai lo so sani mo i lātou a vea matai tai. Wa manuia o mātou a inga i le mafutai o mātua mwhanau.
ia tina i le alofo o le whamaoni o le awa ma le whaaloalo mo le manuia o ainga manuia foi lau whaafonga o le nei aso ma lantou lava singa o whenga iai manuia le siu fonga o le lau mua tō manuina e lau fio lantou o nanga le lei mo le manuia o tangata ma se vi inga o lo swafu isi o mātou titau tama tātou malau fio au mātou mātou natu le nei vai tau pa ia o popo ngā whaamisia ina ia mātou le ngona le loto whaafitai ona o lo maliu malo toi tū manu malo whaola ina il tangata angsana fio mai a tātou mafuta malau fio mauti no aile manuia le lumanai le mātou savalinga o whainei isi o mātou titalo ma le loto whaafitai tu inatu le whātuatua e ala lava le swafa i Yesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola amene tātou pese le vi inga o le tua le tu whaftai le sunga tu fue mo le whafoina o tatou msini ne futai au a ma lo lava ngā lului whamanui le tu e o tu whaiwa o ale manui o whafonga ia ma le malu le tunu ia manui le anga iatu le whaiongo ne fui vai aso i le alofa ma le anga le le tua tatou whai o le titalo tu maumai e o mātou lunga malunga la whanau pupo ngā tia uma i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tama. Le lofa sisi Yesu Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou paola. Ia maupe i mātou na mawhitanga mawhanawhana ma lo wanganga paia. Nei se i o i le whavavau e whavavau lam. Amene ma amene.
ua whaafonga le tunu e porkalame le se singa mo e o ngase tapina ina le sunga le to ina malolo pensione Reverend Elteri Sati son ete muri atu le ngā whaafitai le nei tai au wha malo ta pena le sunga le whawhau to ina malolo pensione ia te tonu ia lui tauina fo in wha malusi au e o wha tau toria i mai o le tino mo lui tau le nei so i fuanga ia wha manui atu le atua mo penso i fuanga le lei le maua tele a lei fo i whaletua malai ngale ia manui tele nei aso ia malanga ia le vai aso whaafitai tele lava. O le temine o le ua tāpena maliporo kalamea ina o le ina ilaua tina tai tāpena ina tāpena kasiano. Ia o nisi o pespesenga ia e tāri ele tātou proklame ia usimai al whaafonga o pese whaafetai le tua mō tina langina ia alam whana o kasiano le moa.
E toi whaatalo whaata fōi I le nei tai au, o le aso wharaile le nei se wholo malatasi o Aperila lua whelua lima, e iele manatu o lo tātou tau whai tutusa umai le manuia o na o le alofa mai pe o le atua ia I tātou uma. Whaftai I le au whai ngāluenga pa ia le atua I whatawhai taulanga e fia o lo tatalo tua maumo I tātou ia so taitasi, e le ngāta I lea o le tāpua inga le leo ana I tinama ta māma tutua, whaapia fo I le au whaafonga o lo o whaawau bea o na lango mai I la tātou tautua masani a le si ufonga laumua ia po le Sāmoa Capital Radio I Wellington. I le polo kalame o le ina I laua tinama ta maita I le nei tae au, wa iele manatu o le a whaapitoa I le nei tō la ia po o le nei fo I taimi, tau te whaafonga I tala anga o ngā luenga nisi o tamaitai, ua maua e fo ilo lātou tūla I mai le nei vai tau. O se tasi fo ileo tāanga māsani sa whaatino, ele a fionga le faltua malolo pensione I a whereni e te le nei polo kalame, e tala noa I ni tina po ni tamaitai, wai longa I ni tūlanga maua e sao lātou ausia, I taimi o lātou soifuanga. O ia lalmana to la amatatu I le tamaita I tala vaule nei sa o tō whaafonga mai ai ni tūlanga maua e sa ia au sia ma o se alo lava o se o tātou atunu. O le tamaita I o namulau ulu nuua li e te roa la whaele, pe o na lau sila fia. O le tamaita I lea na o tō whaafonga mai ai le lua vai asu taluai, ma mātou whaalongolongo ai foi I le lipoti. Na filifilia le fionga ia na mulau ulu nuua li e te roa la whaele. E avea ma talavou po o tupulanga talavou o New Zealand o le tausanga o se whailonga po o se tūlanga mawai. Ma o le tamaitai o e te roa, e mai ala la whanga o whonga poa, le ulu moe na tuai ma le whanga, ma o na tua a, o tā vita ma site la whaele. Tua ai o le tamaitai o e te roa, ia po o le fionga foi, ia na mulau ulu nuua lii e te roa la whaele. Sa whaamania I nei lo na whailonga o le Bachelor of Computer and Information Sciences in Software Development, ia o mata upu ia tau I kompiuta, ia po le poto fo I whaateko nolosi I nei vai tau. O le whailonga lea na mawaina le tamaita I talavou ia na mulau ulu. Lea na awea I matalavou o New Zealand o le tausanga. Sa pati ai tangata I tōlanga ese o na oni suinga ti tele, sa mawhai o na lātou whaia I o lātou soifuanga. Ma e fitulani vaenga ese sa whaia I aile filifilinga, ese komiti o whaamasino, po o aia ala ngā tatau o na mawaina lea whaailonga. E amana ia malo ia le tamaita I o e te roa ia po le fionga ia na mulau ulu nuua li I. Ona olana ngā luenga pe ona tā ua, ma na tau a au fo ia le whailonga le pale mia o le STEM lua wheluai a lua whisfuluiva. Ma na o fia le filifilinga
o le Young Women of Influence luafe se fuluiva. O le taimi o le COVID se fuluiva, na whaavaina i e te roa le DG tautua, o se polokalame sa mawhai o na tūwhātu waini masini tuwai masini a kompiuta, na mawhai na toi whaalelea, ma ave ai ngā Sāmoa. O le tonu sanga ua tuanai, na tele ina lawi loa le neita ma ita talavou. Ona o ia le isi tangata na amataina le au nanga leo le whai bafale. O se au nanga e whaapitoa, e whaafai ngō fia i le ala i tōlanga tau te konolosi mō tātou tangata Pasifika. Ma o isi vaenga na au sia le tamaita ele nei o e toa ia po o namulau ulu no litia. O le filipilia le lisi o tangata e tolu se fulu i le lalangi, i lalo le ta i tolu se fulu tau sanga le mātutua. Ale me kasiti tau taua leo le Forbes i lea fo i matata, na avea fo i matalavo i matata tau i le tekonolosi o le tau sanga, masaia tau li maina fo i le whailonga o le New Zealand High Tech Young Achiever Award. Tele whailonga Sāmoa ina i lea tamaita. Ia e eile vaenga sa manao e te roe whai, mō se tautua mō lona, i tō mālo polo na nuu neio Cannons Creek i Porirua. Pia ona sila fia o e te roa, na soifua e Cannons Creek i Porirua, mau ai mō tau sanga i se fulu valu, au le isifi au kilani, ma whaawa waia na o onga le sa ilinga la leo lona whailonga pio na tāua i le amatanga. O le tikeri kompiuta, pol computer science degree, i le investela leo le tekonolosi i au kilani. O lana whaamatalanga i le sui o le teo New Zealand le sa whaataltal no ai. A o iai le investe na ia sila fia lava, o le manuia o tangata Pasifika, o le a whaamua mua lava ilana ngā luenga. Na mai alana o ngai le investe, o na ngalue le o se developer evangelist mo le kamupania le Zero, o se matawhai o ina ia whaamatala ina e whaapea, e ma eu fo i le mānaia, peitai, pe ele i mawhai o na whaatumuina na i lana ipu. Sa te le so na au ngā po se a onga fo i mo ia na maua mai ai, peitai, ele i whaamaleina ato atoa ai, lona ngā lala. Mai le iwal tai au e o le lima i le afiafi aso uma. Sa fiso soani ai isi tangata peitai. Sa maa fau pea. Ai whape fea o na tangata. Pei o na sauno ai e te roa. Sa ia mana tua le leile taimi na whai aila na whai unga. O le a ngai i ai. Ma whaatau nuu loa le whai pa whale. O se taimi sa matua sui ailo na manato. O se taimi ina ua pae ai mai se ngā luenga, na sao whai, matangi, ma sa manatu ifo. O lea sa matua ngā lue mā losi mō le nei lava mea, ai o lea ua iei se taimi e ao ai o na whai sa whai unga e tā ua tele. Ai ina ua tala noa ma Julia Arnott a nenei, lea na la to alua i le whaavaenga o le whai pawhale, o ina ana ia whai eila na whai unga, na sui ai lo na o langa. Na tautino lava e na mlau ulu nu alitia e te roa, e le se whai unga whai ngō fie, le whaatino se mea e le oiloa, pē tua mani a. Sa ia tala noa ilo na ainga ma whai ato iai, e te le lava se fuafuanga leo le aia whaia. O le to leo tata, e tu mau lava lo lātou fia e tau tua, ia lātou ngā luenga mo le tele o tau sanga. Peita i mō ia pio na whaalia a namulau ulu. E tatau ona ia suia, ma fofola maia se isi wa ainga fou o le loto nau tai. E le mō na ona tangata, ai whaapea foi i totono o lona a inga. O le whaipa whale, sa whaautu i le wha a tama mai ina leo tangata Pasifika i le tekonolosi.
E whāwai se mafutanga o tangata uata mamai i le te konolosi. Mani taitai olo o whao Sofia pea. E o foina atu to mai o puna oa maleiloa. E to sani ina ia lato manuia. Pela o lato pol kalame i le whai pawhale pe ona sauno ai ia e te roa. E whaatino ina whisa ngai. Ia whaapea i fo i ma whaatino ngai whai o le internet ia pofsota inga ia whaate konolosi. O pol kalamela ia na ta ua e le fionga ia namlau ulu. I le whainga leo le au nanga le whale. Ia peila e ipo kalame ia whaia fisanga e tala noa o le whaasanga mai le tangata o loo whaia iai le tautua po le au nanga. E whaatino ina e ala ini fono ia mani tō lau apinga i tō langa ia po o i lātou o vea mataita. A o le po kalame e whaia i lunga o le interneti. E whaatino ila le whainga le e whaasolo pe i oto mai le te konolosi i le po kalame ta o le tautai. E whaasoa tu wai se sila fia mani vaenga ta ua i au nanga whaapisinisi. E whaifo inia lātou vasenga e awa oina, e ni tangata ua iai to mai whaapitoa, e au fiaini vasenga i le nei tausanga, le ofofua e whaatatau i le AI, ia po le poto whaafolinga masini whaate konolosi, ia po le artificial intelligence, le masani on tātou whaalongo fo iai, le talano fo iai ia le pokalamia, si ufonga lau mua. Na saunoa la na mulau ulu o le whai pawhale e le na o se whaala potupotonga ai o se ngaluwenga mō tātou tangata Pasifika mai si tangata ina ia malama i le pawa ma le malo si anga o mawhauwhaunga o le tangata ia po o tātou mawhauwhaunga. Ia se iwa vai sina pese lea wha wai leo le tala e winga i lea fionga ia na mulau ulu no ua lii e te roa la faile pion fa autuel tatananga ile nei tai au.
whaia mea umatau la I ilo mamalu. E te mawhaia mea umatau la I ilo mamalu. Whāwau pel tātou tāla I winga le tamaita I a namulau ulu nua lii e te roa la whaele. Ia lelo o tala noa iai I anga waa ai mai se fo I whaamanianga. Ia mawaenga na ia au sia le nei soifuanga o le waenga le itu pao tina matamaita ai. Leo lo whata waina I le nei pol kalame pe on tatal tal noa nei tai au. O nisi o whaamanianga mani tu beisa whaawai tu iai le tau mawhai o tangata Pasifika I le manatu malitali tonunga o le tamaita I a namulau ulu. Ma ole mau, e whea ngai pia tangata Pasifika, ma ai tūne whaawai tu ia po ni pāwai loto, pe awhia mauani awa noa ia awa onga, ma le te konolosi. Pe tai la, o le au nangala leo le whaipa whale lea wa ia whaatuina ma se tasi o tamaita ai. E whaawai mata anga mata ngofia le soifuanga wha Pasifika. O nā mata anga mata ngofia e whaal tangata o tangata Pasifika, e au fiele tautua, o le ainga, o le whai mea tonu, ma le wawa le lo manai, pe ona sauno namlau ulu. E pipi I tu mau pea ia mata anga mata ngofia tātou. I taimi tātou te whaafoe mata aveia tātou ngāluenga, I whainga la ia whaate konolosi, lea tala noa lava lea fionga ia namulau ule le tu whaate konolosi, o le tu olo iai o na to mai nei. Sa avele whaaftaia namulau ule la lato vaenga po lata o whainga luenga ia la whaipa whale, e ui au sange, ia ai mawa e lava I o lato to mai. Pela o ia o le whaatonu sili, o ia o le whaatonu sili, o tamaita ele o Julia Arnott nei, ma le Digital Director o Saffron Matamua, o tamaita I uma. O nei tūlanga eselo lato ma losi ma le manuia o tau mawhainga uma, ile whaunga ma le sa ilinga leo awala manuia o tangata Pasifika ile tu tau te konolosi. Na ta ua fo ilai na mlau ulu. Ia o lesta ma ita ele o Julia leo lo o vea neim whaatonu sili. Ia po le pule sili fo I. O lo lato ta ita ilea I tūlanga o ta iala. E na te mata I tuina la lato tō whaama mau. Ma wha mauti noa. O lo lato tau sisi pea ina ia tau nuu la lato ta iala whaatino. Ia po la lato manu lauti. O le sila tangata leo Saffron. E te ita ia la lato digital media. O ia iai le ki le whaangalue ina o la lato o nangal nei tal fō. O whainga whaate konolosi. Ia au e te roa. O le software engineer. Po o ia le eito mai o polo kalame o masini komi piuta. Whaalango lango la lato vaenga iona to mai. Po le halawa le swinga o le te konolosi. Ia I nei fo iona po. E whaawaila le manui o la lato au nangale nei. Ia I lato. Mai tā ua tele ia I lato la lato ngā luenga. Ma maua lunga lava le whaatinonga o la lato ngā luenga. Ona ielo lato tali tonunga. E ono mea matatau na maua o tātou tangata Pasifika. Le mea pito sili ona le lei. O la lato ngā luenga le whaapito ini na o ni nai tangata. Ai o atu lava I tangata mātutua e le isi la fia. Ma maua fo I se tu ai ngā whesosoani whapea. Ea, e le whapea e whaapito na o tupulanga tala voule le whaatinonga o le ngā luenga. Ma le au nanga nei tamaitai. Ai e whai fo I so o tangata lava. Sa ila la tau baenga o tangata po se kulupu fo in tangata e ta ilima sfutau sanga le mātua. Ma e au ngā tele ona e mawai fo I le whaau sofianga mo I lātou. Ia mani awa noa e mawhai e fo I ona lātou fili. E nei fo I tu ainga o ngā luenga pe ona sauno aile nei tamaitai o e te roa ia po o namulau ulu. O le tanga ia namulau ulu nua li I le lumanai. O le avele wha mua po o loo mata I tu fo I le whaipa whale le nei tausanga. Ia onga ia mo le AI
po le artificial intelligence. Ia po le poto whaafuinga le whaatino i lato ua maulunga to mai i le teknolosi. O le taimi nei o le whaalau te lenga o le vai le sila fia i whainga whaateknolosi i le lanulangi. Pei o le ese le vai i lato i sila fia le AI po le poto whaafolinga o masini ma i lato e le i whaongaina lava ia to ai ngā au nanga. Ia mo i lato e le sila fia o le AI divide o le ese le vai i lato e whaongaina le poto whaafolinga o masini matangata e le o whaongaina le fo ito ai ngā poto. Pau lava la le awala e mwhaiona maua le AI o le iai le o lau masini e mawhai ei ona e o i tono lea te konolosi. Nelan sau noa le fionga ia namulau ulu. O tato mata wina le vave tele o le mamao pe o le tala le o le va o le sila fia ma le sila fia i le tūlanga o le foi o le poto whaafolinga o masini. I nei vai ma o ia la o ite roa o le avea nei mawhaia onga. Ina ia mawhaia whaaupenga ina o tātou tangata. Ma so se tasi le nei whainga whau o le te konolosi. Le uta o le AI, ia po le artificial intelligence. Ia po le poto ni tangata se to atele ua mawhai o na tuu whaatasia e masini whaate konolosi. Ia e momoli mai se taimi vāme lava, ma pupu mea e mana mia. O le o te langona, e le o au fia o mai le nei whaamatalanga, i vaenga uma ua au sia le tamaita i o namlau ulu nu o li e te roa la whaele. Ai, o le ngangol pokalame, whaafetai i mātua, ma ainga o le nei tamaita i talavou. Ua whae nei fo isi o tātou atunu, wana olona songa songa. Malona loto tele, malona fina finau, wa ia au sia i nei whaamanianga te tele. Ai mai se o le nei fo i poto le nei talu fo. E tele lava pe o i tō pāwa lii. E ia tō ngā tō mai pe i aso. Ai o nei vai tau, ia ua tū lai mai fo i le tō pāwa ta mai tai. Po le tō pāwa tina. Ia i nei fo i tō ai ngā tō mai whaapitoa. I tō langa tau te konolosi. Ia ai o lava le whaatumutumunga. Ia e tali tonu. E le ngātai ini me o le am whaiona whaatino ina le fo i tamaitai. Talavou. I o le tamaitai na tupunga mai tonu nei i Cannons Creek i Porirua. Ia e maua e o le fo ua ta awai Porirua. Ai ta awai Wellington, ta awai New Zealand, ta awai Sāmoa. Ia i lea fo i to mai maua e. Ia ai tātou talo pia malango i to mai. Ma anga wa o nei tupulanga talavou. Ia o loo whai ai le ngata i lea. O loo apa mai lava e toi fōa i lea tala a lea to mai. Ina ia whaatamau ai ngai fo ina i o tātou tangata Pasifika. A wina atu se pese to vai fo i lea vaenga. Ian whaawau atu fo i lea. Se isi vaenga o le tātou tanoanga. O le pokalame e au lava le ina i lau. Ati nā mata mai tai. Sa o tali mo o elo utina a o alula umalanga memu o ula ngutu matalo mo o e a o vala vala o falling ala lele u pe o se ata ilo une yanganga ma o winga ua o masani ai mala uangana maluma ole afia fingoto ifo ole la anisi uatangi fa alumo ina pese na uape oni ange mai le langi fa solo aneleva ai tina ea etele onofo mai Oloi mata uale mafayo na tatani Ua malingi fa
whaavai Ole malanga tapua ie toe fo I mai male manuia Afa amoe moe le ali ele mawhai o na fatia Lelo fa ua moni mo oe E tu mawi lo tue Bobo fete iai Tina eo te te talo mo Aluaso, ua sau o le po Ta fia fa alumo Fia maua o se tala ya O ele tina o a mai O e ima fatianga Lau malanga to atasi Na e fa amoe moe I le langi I le tina o le feso so ani tuma Na te tausi o e mala Ele I mapu o la uta talo Mo oe I le tele o aso Sa o le mau tonu mo oe le tinai lo uola ne I whano Iesu a wha a whetai O lea ua e toi fo I mai Ua ia wha a malolo oe mai ma isa e whea ngai ai Ole malanga tapua ia e toe fo I mai male manuia A wha a moe moe le ali ele mawhai o na fatia Lelo wha ua moni mo oe E tu mawi lo tue Popo fete iai Popo fete Na eo te te talo mo oe Tina lelei Oe o se tina Tina lo fa Watena ua Mo sili sili oe I au o ma penina Tina lelei Tina lo fa Mo sili sili oe I au o ma penina Tina lelei Tina lo fa Mo sili sili oe I au o ma penina Ia, o loo whaua bel tātou po kalame o leina I lau a tina mata mai tai. A o le toi whaua watu e eile vaenga ia po niso fsota I mai I pe e moto le tātou o nanga me se po le YouTube o te leilo le tātou Facebook ai mo le sila fia a whai o a fia se tūlanga whaapea. I mwhai fo ena alu e kukol I le Access Radio I Wellington o le Access Radio Wellington ia e kukona na alu leilunga e mawhai ona e alu o omi le whaamau le nai play pe listen live pe le me whape nai lunga le o pe ngata whailangi na le Access Radio Wellington ia ona mwhailo na whaalongolongo mai le tato le teo e le o yeila se moto I lunga o le wahanga na le na seaki atu o lai solonga leila vai le se moto tato whaasalaunga tono I se vaenga o lo o whaale tonu pea ia ma o salolo e ngā lue tu ai fo il tato whai ngā lue ngai le vaenga e whaanle a tili ai a whape te fia mo mia mwhaio na alpe a whape e le te le mwhaio na e mau mal tato le tio tasi ono te se mal tasi whamo ia o lo o le leila val whaasalaunga I lunga o le Access Radio I Wellington e mwhaio na alwe so stasi po fia lava mwhaio na e whaafonga mai ai na e mau mai lunga lo pe ngata whailangi na tato whaasalaunga e le mwhailao na motu atu le tato whaasalaunga
Ai wo mal tato po kalame e fo ilale si vai ngai fital no atuai. Salo le wo te lo sila fia umal to tele le ata ti fanga le lo fanga solo pel time nei le mai alava le ata fo ile o le tina. Ye fo le tama ita o auto mai le ata swafa ya ana pela polata i vao. Ye fo le manatu e o fa ye sina tala i le na ata. Ma o stasi fo na tama ita ona e mawa e fo le fa atino ngole ata. Pei ona mol mawina ele to tele. O New Zealand, wa mwhaiona lātou mai moina le ata ti whanga. O ana pela po lata i waola na whaatino ina le to whinga o le tina i le ata ti whanga na e pe e whaingoa ia Marita i le ngole ata. Mai e manatu ia i lātou ni tu sia le to sipo le tala le to singa i lunga le post, le au mai whaamatalanga ia. O sa to whinga na soifua mai lava le nei ta mai tai, e whaatino i se ata ti whanga ona wasuia i neilo na soifua i se taimi umi pei ona whaalia i letus to singa. Ona walau i loa ai ma ua tele tangata mwhaina mai moina. Pei lawan sila fia o le ati whanga lea o lo o momoli mai ele mele na tupu le mafu i kalai stete. Pei o mafu i kalai stete o le tofinga lau ana pela lea na avea i mamareta. Sa avea i se whaia onga na sui etu se whaia onga i se kolisi. Ia ma o tangata sa pei e mo musa e sa elona loto nau ma le fifia le musika. Ai pei na toi whaititia o nol whaalavilavi whaalanatura lea le mafu e kalai stete. Na whaina ile soifua si antama. Ina ua maolala na ngaluenga i se kolisi maulunga le peonta ua. Ina mtoa ilonga lava le ese o tū maanga nu. Atono pe o le whaamatala le vaenga lea. Ia ona lau to tele mwhaina mai moina. Ia ai tele fo i taimina mawile ata ile ata. Ai o se tala e winga i se mafutanga motosia. Ma le au onga tā wole toi ta tala ato le loto ile lalolangi. A misa lava le tale ni nei musika i fia i ele tina. Ai pisa mo lava tala no alfa atono le ata. Ia miki manga siva. Ma lena o lato sia ina le ata. Ile tama ita ile ne o apela e so soani fo ile a ile whaalau lopo le whaamatalanga le ata. Ma le tala. Ma o se tala lo avele whaeayanga i tina ma mātua Pasifika. O le tala mato tino le ata e peye e o tutu salava malinga luenga ana pela ilona soifonga masani. Ona o iyo se whaia o ngai o inal whaatino ngā wata ia po o tala ile Pacific Institute of Performing Arts. Sale iso na manatu autu i se atati whangasilia malavalus full minute mo le taimi mo mua peo na il tusinga. Ai ole manatu le whaatono le ata, na ilo lava tangata umalava i whainga o atati whanga o ana pela le tangata e tala whea ngai le tofinga leo mareta i le atol tina. Mangana i lava ana pela la sa manatu. Ona sa masani ona i ata whai me malie. Ai le o ie autu wai pe o ie lango i tangata sa autu wai. Masale i mama i a te iala na whai unga na te whaatino i nai le tofinga autu o le atati whanga o le tina. Ona e te le lava na fesili sa iai mua. I lona loto o le tala le nei o se tala i kala i estete. Ai o ia na ola masoifua e i Sāmoa. Muli ane, au maui au kilani i saute, ina ua malanga mai malona ainga i New Zealand, ai whato a lima o na tausanga. Ai a lima se fulu, ina ua a matale puenga o le atati whangal tina. Ia, sa taumana tona tupea, ia le tamaitai e pol tina ia anapela. Pe alu pe whaatino le tofinga le ile ata, pe ona ia whaia mailona la titi. Pe ua ufo ile taimi a nga ia ia whaatonu le whainga o ata ia po se director. Lea ua tele ina malanga i whafoe o lava i Korea i Saute ia ma Amerika. Ai whaapupu lal tala i winga ia anapela malona tofinga i le atol tina. Luas fulima tau sanga talwaina whaau mai iai o ia i le toi whakaari. Masa avea fo i o ia maseta sai whaamani eina o ia se whailonga le tausanga i luafis fulfa. Ai o le tausanga luafis fuluiva
Na ia tauli mai na ile whailonga le Creative New Zealand Specific Contemporary Artist Award. O se tausanga mulimuli ane, na tusia le tala whaasolo pito le avea oia, le tamaitane o Anabella a polata i vao. Ma tamaita i sa mua lava, na te whaatonu ina se whaalinga, o le whaalinga la leo le Wild Dogs Under My Skirt, a le tangata leo tusia ta avia, ile mole tai mua lava i tutonu o New Yorka. Mai mulimuli ane fo isama no malo ile i se whaalinga tele lava. Ai ina, wafamnia ina se whaalinga tamoa o le Officer of the New Zealand Order of Merit ile sanga lua felua tolu ile aso soifole tupu. Na te ena ile tamaita ayo Anabella polata i vao le whailonga. Ai ana le tala no i ailana wo o Victor Roger ele suialo na mawhauwhau. Ona olana tala. Ona ole tala lana wo ya te ia. Alu e talia le whailonga molo tina. Na tu ua e o mātua Sāmoa. E malanga mai i nei mō oe. Ia pe ole mafu angalana na suielo na mawhauwhau. Ia malua i loa e talia le whailonga taua loa fo ia New Zealand ia maua i taimi whaapitoa ia pe ila soifua ole tupu. Ia mal taimi ole tausanga fau. E tusa ole vai aso mua ole atalea talun faali le atalea ole tina. Na maua ile silia ma le tasi le miliona ma le tolu se lau luas fulu faafe talalim tolu se lau luas fulu faafe lima se lau luas fulu iwa tala. Mala ta ile valus fulu faafe pe paulu falena na tauli ai. Masa numera tasi la tati fangale na ile nava yaso i totono New Zealand. Na whaatuina fo ila ele atale o le tina, le matatia o atati whanga New Zealand, ile tele o no whanga na whaalau ilo ai pe whaalo ai, ia pe whaali ai. E au fia ile se lau lua se fulu valu i New Zealand, o Papua New Guinea, o le atukuki, o Fiti, ma Sāmoa. O le tina, o loo tūlanga tolu i le atati whanga na pito tele tupe tono New Zealand, i le vai aso mua lava na whaali ai. E tūlanga mua lava la le atale ta uole, Hunt for the Wilder People, ma le atati whanga lona lua, o le sione numera lua, sione lona lua. E o mai lava i le whai ungo le masina taluai, wa nga ia tu lava i le whamiliona tā la le tupe ua maua, mai le whaalinga o le atale o le tina, ma o stulanga maua ai i se ata na tusia, ma whaia i totono New Zealand. Ma ua manino ai, e lena o Sāmoa ma Pasifika na fia tele i le nei ata, aina whaapena fo i papalangi, ma le tele o isi mautangata. O nise tustusinga na ilo ai le atati whanga na tā wai. Le lei tele o na whaatino le tamaita ai o Anabella polata i vao. O na tofinga i le ata whaatasi manisi na lango i ate ia. Ia o se tala na in tamaita ai o whiwhilia e tala no i le tātou pol kalame. O le ina ilawa tina ma tamaita ai i le neiva yaso. Ia tātou pāti patia ia tomai o anga waa, ia ma whaamanianga foi, ua whae e nei tamaitai, ia ma tina o Sāmoa, ia ona o lo lātou whaonga tatau nei anga waa, ia e mai se foi, ia wa ta ua mai loai foi tātou Sāmoa, ai le ngata i leo Pasifika, ona o vaenga ua ausia i o lātou soifuanga, pei foi ona iai le upu, e au lava, le ina i lau, atina, ia matamaita i leo whaupopo iai. Ia, whaftai te lea whafonga mai ai ole vai aso fō, o le autoutoi whafonga mai e le whalitua, ia ana whepa i kōlia, o le kalisia me tisi. Ia mo le tātou po kalame, o le ina i laua tina matamaitai, pe whaawa o le tātou po kalame, i le vai aso taluai, ia e mantua foi, o le vai aso asau, ia o le aso wharaile, o
le Good Friday as wharaile maliu ia o le pole aso wharaile pa ia ai se ito e ftuna i pea ina ne ito i ai se ftuna inga o toka mena mo le ina ilawa tina matama i tai ona o le aso wharaile asau o le aso wharaile pa ia fia ngai ei foi e kālisia kerisiana ia masauni ngā loto o le whaamalunga o poponga o le maliu ia maltoi tūman malo le tātou ali i whaola o Yesu Keriso. Ia whaftai tele lava le whaafonga mai le tātou pakalame o le ina ilawa tina matama i tai le neas wharaile ia ai manuia lava le whai ungo le neiva yaso ia male alo atu fo ioniso e kālisia kerisiano i le aso sao le palema po le laupama whaamaluina i le whai ungo le neiva yaso ia ai whaasoifua ia mo le nei taimi whaftai tele lava le whaafonga mai.
paiva, o le paiva sa mea. Ua palala talu le matangi, o le matangi le niutea. O le aupa amatala, o le mafua ana. Na fua ye tai au o tina i le lalo langi atua. Ina ua uma o na whaia, le urua i ta maloa. Wa sila sila atu le atua, e le pia pia a tamuna o ia. Ua i role topa, ina ia pausia ina eba. Wa atoa tino le tama i le mua ngangana pa Samoa. Tina ulutai au lena ele i whai akua. E ele makua ana o lau tiute. Le lango lango sua i le tama i le whea ngainga o le ainga. Ai tangi ai ma le whaanoa noa i le tele o a lalapanga. Le vai ma lalo ma le sawai na o tina i ainga. Lo o ta ua o ia o te ipu e siri o na vai vai. Ia o se lango lango sua ai le o se polonga i le ainga. Le ina i laua tina uata uta ua i Samoa. O lo o tusi o se tina le le i sililo na tau i penina. Ua le ingalo le tama o ia o le ulu o le ainga. O si au lango lango sua e tau lau ai se mafutanga. Tina ulutai au lena ele i whai akua. E ele makua ana o lau tiute. Le lango lango sua i le tama e le o se poloma i le ainga. Tina ulutai au lena ele i whai akua. E ele makua ana o lau Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei au auli. Ua whaamamai New Zealand le whaatapula a o visa siasi mo atu moto le Pasifika, pei ona whaalau ilo mai le minista o le waifafoma minista mo whea malanga i ngā New Zealand i le aso. E amatatu i le amatanga o Iulai, ona mawhaia tangata siasi mai atu moto le Pasifika, ona talosanga mo se visa siasi mo Aotearoa, ma atonu e anga vaai mo multi-entry visas. O le amawhaia i ona whaonga aina le visa siasi e tasi, e ulu fale mai ai i New Zealand i so se taimi i totonu o le luas fulufā maasina. O se sitanga mai le se fululua maasina o lo o iai nei, peita ai o isi ai ainga e le suia. I se isi suinga mai a Novema o le tausanga nei, o i lātou e umia tusi folau mai atu nu o le Pasifika o lo malanga mai au se tālia i lunga o se visa whainga luenga au se tālia, tamaitia onga po o se visa whaale ainga, o le ale toi mo o mia se visa e asi ai i New Zealand mo le tolu maasina, o le nei visa o le a whaata itai mo le se fululua maasina le umi.
e mana o mia tangata fe malanga le whaatumuina o le New Zealand Electronic Travel Authority e ulufale mai ai I totono le atunuu. Ua si itia mawalunga le numero o talosanga ua whaanga solo, mawhaia e ai fuafuanga a le study link I le tausanga nei, pe a fua I le tausanga taluai, mai whai tau wafe talosanga e le I whaanga ioia, ma le I mawani tali, I tusai mali potina liki tua I le leitio New Zealand. E malamalama le Radio New Zealand, o lo ofeanga I le study link ma whaafitauli, o le whaatuwai o na whaanga solo o talosanga tamaitia onga, ina ua si itia mawalunga le se fululua pasene o talosanga na tuuina atu, pe ona valo I ai e university o no le toa tele o tamaiti whaaulu atu I university le tausanga nei. O le whaatuwai ona maua o ni tali I talosanga tamaiti onga, ualia e ai whaafitauli mo I lātou, e ai le mawhai ona tutongi o whale o lo nofo mau tutongi ai, ma le tele o pili. E lua maasina pesili atu o lo whaatuwai ai le whaanga solonga, ma maua se tali I le tele o talosanga. Sa ngā lulue o wataimila au whainga luenga a le study link, e tau whaatope talosanga, masasa ili fesoso ani foi I le au whainga luenga a le MSD. O whainu mera na maua le Radio New Zealand na whaali ai, e se lau wha se fululua fe ono se lau wha aiva tamaiti a onga sa talosanga mo fesoso ani tautupe. I le vao le whai ungo se temo le tausanga taluai ma le aso limo a perila le tausanga nei. Se fululua pasene pe se fululima a whelua se lau se fuluono e sili atuai na ilo le tausanga taluai. E o mai le aso limo a perila ua mai au na whaanga ioi e le study link le luas fulutolu a wha se lau o talosanga. Sili atu na ilo le au whainga o talosanga I le taimi maasani I le tausanga taluai. Ai sa tele fo I talosanga e le I maea e se fulufa a fitu se lau se fulutasi a launi o tamaitia onga, ma le iwa afe lima se lau tolu iwa o talosanga mono no ngā tupe e le ifa anga ioina e au fiai ma le lata I le fitu afe fa se lau na whaia a o le io o ile aso se fulu ono te sema. I se lipoti fau mai le malo, ua whailo ai le si itia maua lunga o le numero o tamaiti e a inga matitiva I le tausanga nei, pe a whaatusa I le tausanga taluai. O lo whaalia I lipoti, e tusa male se fulu tolu te si male whaapa sene tamaiti matupulanga talavou, e ila loifo le ta I se fulu fitu tausanga le matutua, o lo ofeangai mamawhatianga I le ola mativa. O se si itanga e te si male iwa pasene I le tausanga na mua atu, male lua te si male iwa pasene si itiai I le vau yu lai lua whelua tasi, mai uni o le lua whelua lua, peitai, e siri atu I le afau tamaiti a onga, po le 5 te si male fitu pasene, mai le ono I le 10 tausanga, sa awai I a onga mo le 20 pasene o le kuata, o se si itanga lea e na o le ono pasene, pe a whaatusa I tausanga ua mavae. Ua le pasia le pili tau whaofi o le Treaty Principles I lona whaitaunga lona lua I le palemene, pei ona iai whelafulafo inga I le mautafono I le aso ananafi, e toa se lau se fululua whaipuna te te I le pili. Le ana le pasia ai e ui I le fina watu o le taetai o le Act David Sāmoa o le e ana le pili tau whaofi. E na o le pati a le Act na langolangoina le pili I pālotai se fulutasi. Na tūtula lai whaipule mai pāti na te e naina le pili tau whaofi ma pati, ailangi ina e tangata lau tele na awai se waiata, pei ona whaatanga ina ai e le fofonga whetalai. Ini nai se kone talona a mata le saunoanga a mata a Sāmoa, ai whaalawelawe I ai se tangata sai le au fia, na ia a mata usuina se pese I le ngangana Maori, ma ele Italia le lei e le fofonga whetalai. Sa fautua ina le fofonga whetalai a Brownlee, le au fia na awai, o le awha amalo sio na ave I whafo male mautafono, so o se tangata e toe whaalawelawe I saunoanga a whaipule. Sa sauno fo ile taitai o le Labour Chris Hipkins, e tū losi e te ile pili tau whaofi, ma ole au mai ai o lea pili I le palemene, e leo ngatasi mai a inga, a ole whaavai o le nei atunu o Aotearoa New Zealand. Na whatonuina le whaipuli o Labour ya Willie Jackson, e tu ua le potofono, o na oniana la fonga na ia wala awa ya Sāmoa, ma whaaingoa ina o se tangata pepelo. Na saunoa le minista mo whaamasinonga Paul Goldsmith,
na whai masui o le vaenga wha upu whai a le national e wha apea na i loa lava le unga o le wha ngasolonga o le apili i le taimi wha ato atau wha aofi mai ai i le pale mene. Na saunoa Casey Costello o le New Zealand First e wha apea a whai ai pāsia le whai taungalona lua e manino ua whinau i le wha masinonga ma o se tūlanga e le mo o mia e New Zealand i le taimi nei. Na saunoa hana rāwhiti o le sui o le pāti Maori ma o le fo isa taita ia le haka masasaina le pepa o le pili i le whaitaunga mua mua. I se saunoanga si mua i lunga o le One News e whaapea e le o le unga leo lana mataa upu ma o le asa ili nisi awala e whaamani noa i lona talitonunga whaapea lana vaenga wha upu whai e winga i le whengainga o le Waitangi. E ono feso o tai atu le au na ngao ai talafu a le Bay Corp e tuli loa maoina ai talafu mai tangata o lo onofo ai talafu i le ofisa o la fonga o lo whaasalaina i le ofisa o la fonga pisinisi e le isa o le whaamawina ma le whailaina o alato la fonga i le tausanga wha le tupe ua tuanai. I le taimi mua na tauai e lua se lau tangata whai pisinisi o lo mawhai na wha o ngao lato whale whaatau e tutongi ai talafu mo la fonga o lo mataitu ina fo i le whenga soloa ai i le vao tua oi o le to atele o tangata o loo iai ai tālafu lea o loo malanga i whafo ato New Zealand ai mai seita mai tia onga i a lato student loans. I le taimi neipe o na lipotia le leiti o New Zealand o le awha ao ngā se pātilo na tolu. Po o le kamupani na te ao ina petu sa ma le tolu awhe o tangata o loo iai ai tālafu i le IRD e ilalo ifo le tailima awhe tāla. Whaaliele so upo le ofisa o la fonga Jane Ellie e whaapea e le mawhai ona whaafeso o tai uma e le ofisa tangata o loo iai ai tālafu mai mo o mia lava le feso soani mai i isi au nanga. Ua tele tau sanga o ngā lulue so o tau au le IRD ma le Bay Corp e au mai ai tālafu mai tamaitia onga. Ma o le mafua anga lea ua la tau filifili ai lea au nanga e feso soani i le tau au ina whaapele tuli loa ina o ai tālafu. Whaai loe eli o le a whaafeso o tai le Bay Corp tangata e ala i le emaili fe au tustusia ma le telefoni e whaamaoni ai le ai tālafu ma whai ai ni mali lienga e ma whai ai ona toi tongi atu ai tālafu. E iai le popo lenga o tangata i le tele o le autau whaasese ina ne ifeso o tai atu ma ngau ai tupe peitai na whaamanino e eli e ma whai ona vilina le IRD pe a masalomia o se telefoni tau whaavalea e ma whai ai ona whaamaonia o le au nanga sao lea e feso o tai atu. E whaitau wafe mawhi tangata ngase e mawele ka nisa o le toto, ngase o le manawa, o le eczema, ma le ngungu, ua fuafua e manuia mai i whai unga a le whamek, o le a whaalau tele ai le whaatupenga o nisi o vaila au mafuala au, e amata mai le aso mua o me, o le venetoclax, ma le azacitidine, e tonga whiti ai le mai o le acute myeloid leukemia, o le ibrutinib, e tonga whiti ai le leukemia ta atele, ma le upadacitinib, e tonga whiti ai le eczema po le whaama i mangeso le pau. Tonga whiti ai fo i le ulcerative colitis, ma le mai o ponga iwi le arthritis. I se whaamatalanga mai le so upo le whamek, ua fuafua e o atu i le awhe lua se lau tangata ngase o le a whaamanuia ina i le nei tausanga, o vātu ma le 5 awhe i tausanga taitasi, pe a uma le lua awhe tolu se fulu. Whaalia le pulesili Dr. David Hughes o le whaalautele ina o iawa noa e le ngata o le a whesosoani ai i tangata ngase ai o le a whesosoani tele i le soifua malolo ina lautele. E silia ma le 2 miliona tāla tupe o le a whaalu e toi tutongi atu i le au whainga luenga a le soifua malolo ina na le isa o le whainga o la tutongi i a ai o ne le sone ma Marlborough o nisi o whaafitau li whaatatau i le tula fono moa so malolo na maua i le lua whesefulu ono na maua i le sa o tutongi sa atu ina atu e nisi o komiti whaatonu o pūlenga whaafale mai i le au whainga luenga. Na tā ua i le suipo le sili o le Health New Zealand te waipo namu Martin Kyo e tolu afe lua iwa tangata whainga luenga i nele sone ma Marlborough o lo ono fo ai tala fuai le matanga luenga e tusa ma le 2.1 miliona tala. E awhi ai tau si mai tangata whainga luenga wha le soifua malolo ina i la tau e fesosoani i le soifua malolo ina wha pe la tau e wha mamaina whale mai ma tangata whainga luenga i ofisa wha whale mai. O leo wha inga o tupe ua mai atutongi na atu i le fase fulu 5 awhi ono se lau ono fitu o tangata whainga luenga e silia ma le tolu se lau tolu sfurufā te si ma le tasi miliona tāla.
O lo whaanga solo su e ngā leo i le mata upu e winga i le ata na whaailoa i lunga o penga ta whaailangi na waai se pasi na alu i le tu se seo le awala i Wellington i le asolua o Jonathan Foley le sa whaasoa ina le ata i lunga o penga office o ta inga sa ia moli mauna ia aveina lana ta avale i le awala o Broderick i Johnsonville i le te au leono i le afiafi ai toe ai awhito ai ma se pasi a le Midlink na alu atu i le tu awala se i whetaula inga ala i Moorfield Road. Whaalie Foley na matua i fefe o na ua fiwe seu e se lana ta avale ma le tu o lo sawa le pasi ai le whaalie mu le alua le pasi. Lo esu e ngā leo ma whaanga solo whaatalatala noanga ma le Midlink. Tala fawia mai le si uwafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O se mai al whaafonga i leisi whaopoponga neo talafou mai Samoa mō le nei fo iau oli. Ua whitwhilia nei mo le ulua i teimi mua se tama i tai po se tinai a vea ma presidente o se uni la kapi te tonu le antinu. E se pepo whaamtalanga wa whailua i le uni la kapi a whaasale le anga, le whitwhilia i leo le tinai ato la papa le i se umanu tupu i matangi, e a vea ma presidente o la lato uni la kapi. E lela i titi tu sanga na tautuai lea tina i te tonu li uni la kapir mo te tele i sala whai. Ma ief soasua ni le tele o nisi o vaenga Sāmoa o mia, le ati na e ina o le taalonga ma mea alofa po o tāleni a alo ma whanau o le motu. Na whai loa le nganga whaaftai ma le whiawhia tele le tina i atau le papa i se pepo whaamtalanga. E le whiriwhiria ma le amana ia o lona tangata whatau maa, e nā te se e ia tau ave mata i te ia lewa e ngā tāu o le uni la kapi. Na whape nā fo na whaaftaia ma whamanuia le whaurulungo la kapi Samoa se o Manu Douglas o se awa noa lea wa si tia i le tūlanga o le la kapi i le antinu e o se whiriwhilinga fo e wātangi ai le amana ia fo e le tūlanga tutusa o li matama i tai i le tau ave ino ia tō whinga tā ua. Wa vea i le whiriwhilia o le tinai a tau le papa, o se pide wha maule o se ulua i tina, wa vea ma presidente o se uni la kapi, i le tala wha solo pito le la kapi Samoa. E o mai i le te mile nei, e leito e maua lava le whionga le minista o tanga luenga o tina matamaita i a tina o nu maanga whesotai, se tala lata mai le matanga luenga o leo ma lato su e suenga, ai po fe wo o ele mata o polisa i lia lea o se hard drive ma se laptop na to e se mailo na officer o lo i yei wha mongo umol polo keti o le miliona ta la talu o na amata mai e o mai ile teimi na to e se hai. Ai e se whatalo noanga la ta mai nia leo ma lautu stala na whali ei le whionga komsina e ono salomia o se ngayo inga lava mai si tasi o le au whaingaru e nga le officer. And whaalia e le whionga le minista, e lito e moa salato whesota inga ma leo, po o whea ua whai ei lea mata opo. Ua tau au atu tanga luenga le se fua malolo ina i se sauninga whaapito e le neiva yaso, se loli e alu i le ele tise, ma le whaamoe moe whaunga ina le tufa ina to whangu o kesene, mai i le vaenga o lo o utu mai ei i mato tua, i le whalemai te le tua sivi, ma whane mai whae tu malo o mai lea tu no. O se fiso swani ma se malo wha na tau au inum whaatu peina i le UNDP wha tasei ma le malo i apani. Ma ua ausia i almatanga ruenga se fua malo loina nisi o ana me whainga ruenga i ala i le aseta lea i le loli e whawhanga ina le ele tise. O se fiso swani fo i le tu i titi o a fianga o le siu manga ma swinga onga o le tau. Whai loe le whionga ia olo forfiti wa ai le saunoanga au tū, o se wa ai ma maole sa tau lai mai ei le whainga malo ina ia si tia tūlanga whape nei, e matanga ruenga te itasi ale malo, na whata tia mai mo le lua afe lua se fulma tasi, lua afe lua se fulma le ono. O le lima fi ele tise ia wa taunu mai i le atu no o ile vai aso le nei,
O lo ngā lulu e aile au whainga luenga ma insinia whaala tonga le maosi ang tau il tisere APC mo le whapipi ina ma le wha moe moe e au li atu le aso sa le wha i unga le vai aso le nei o le atu e wha fui atu i lo le atu nu i le tūlanga sa iei mua mua le e le tise i le leto e motu sia o ni vaenga o le atu nu. O ia fie lima e tofu ma le meka wate mo mai ai e la atu te mawhai ona una ia le isi 5 meka wate pei tae na whae loa te tae o le atu nu fie me na omi mata awha ma le wha uru lungo le wha lampa tonga le APC o le teimi na wha langai nai le afi tele fianga na lusi ai le te fulu meka wate na tali le wha uru lungo le APC na ua fisiringira utu stala pe wha pe feo na kawa le isi 5 meka wate lea e leo au si e afi lisi e mai fiti e 5 e na wha ai loa o loo iai lava lato wafi wha leo leo, lato te ngao sia maia leisi 5 meka wate. Ai le wheido inga maleo tustana tanwai, na wha adia manino ai foi, e leo lava le le tise o loo maua mai aveo le la, wha tase maafi lo wha ngai o ine le swa vai, o na toe maua le malusi anga o loo mo mia, maua wha soa soa ai le ele tise le atu noo. Wa se tia le foi numero tupulanga tala vau, e a fieso i ngā tula fono o le ngaoi, te le pefale, wha o 5, ai whape nā foi le se tia le foi numero o alo ma whanau, wa tango fia whala au whaasa no le aisa, ma o atu e lava e le fasio tangata. O ia foi numero wha maumaunga, wa avema polenga i se tasio por kalame le Teen Challenge, ona wale whae tia sori ngā tula whona wa awhi ai tupulang telavou, ai wa sawa sawa fwil wha tupula ia. The people that come through the doors of the Teen Challenge are referred by the court to Teen Challenge. It's an opportunity. Po le awa noa, wa tu umai le atua i tangata, wa mawhai ai, ona o mai le a onga, e maua ai ni a o onga, e sui ai, e maua ai suinga le lei, and also to help them change their mindset. E lata lava le lua se lau i tausanga te itasi, e lātou e poloa ina le whaamasi nonga i mata upo e awhiai, e anga e whaatasi por kalame le nei, e maua ini whautuanga manifesto swani mo i lātou, e tūlanga ua awhiai. Mai whaamaumonga, o le talavau e se funmatasi tausanga le laititi, lea olo i ai to tondo le por kalame lea, ma le tamamatua e fitu se fulvalu tausanga le soifua. Whae loe le sui o le nei por kalame, tarumari o na amata le lua fe se funma le fitu, e iwa se funma le 5% o ilanto na o ngā i ele por kalame le nei, au le isi 5% na toe moria fo i sori ngā tula fono. Mai o se por kalame o lo i lano le wha amanu malunga malita i te inga, a le Kalesia Pia Harvest Center. Wa amata fo ona toe alia i mai winga mata ngā ma le manuia, i alo mawhana wa onga i le nei fo i tausanga, pe awa ai mafuatu i tua i tausanga o mawai. O le amatanga le vaiaso le nei, na maua fo i lungo peng te wha i langi, ne fusu anga ni te maa i tai i te tono le Universite a Wawa Sāmoa, e awhi ai masa te maa i tai a onga, e ese le a onga e a ongai, e na anga ia ne mafusu i te tono le Universite. Wha lia i leu tu stala e le sui puli o le Universite, pe se tā Dr. Desmond Meneli Hang. O le whilo inga la na nei no mai a mai le assembly le ma i lato le tausang whaavai. O le sa whaatino i lol matu whilo inga matua. E le i o mai o matua ai o le ana ia matua i lato ie mai le toa sfulu wha lena na maua mai wha maumonga. E toa wha la na wha maundia na pailima pena. They were found guilty of breaching the non-violent statute. O le alana taumwhai e loa e ina whamamla male e nei matua. Ia matua tu fo ele ava noa e whaila tu whamatalanga leo tustusia. Ina ia no fauta matua e le lato sao po le lato contribution di tono le se inga lea. Ia na mai alo lea o na
laulo leo lato i unga ia ma o i lato wai na afia i le fusuanga wa o isina o atu e vau e atu tu e fusu wai ina ua lave veani ia ma i to whala i lato o lea la ua whaasala i le whaasalanga e lua vai aso e suspend ai o le to tele o le siva e ngala sa iai sa laulau tutu ma e le eise sina fisosoni ane ia o lea sa wa avi ele written warning e toi au mai loa lato i ngoa i nisi a solinga tulafono ia on whapea lo lea na toi iluilo ia nisi whaasalanga mawhaitu ina atu iai o le vai aso foula lea ua whailoa ia i lato e to whae e tule lato whaasalanga lua vai aso ia ai te tauna au mai tonu lea safarilia lato IDs e surrender mai lato IDs ina ia le mwhaintu e sau mai tonu le nofuanga. O le whai unga leo telefon mai Samoa, manuia le nea fiafi so tātou tunu, whasoi foia.